السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک دفعہ موقع دیا مل بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا۔ ہم لوگ قرآن ان ریولیشن آرڈر پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم لوگ ریولیشن آرڈر میں 17ویں سورہ یعنی کہ 17th سورہ ان ریولیشن آرڈر پڑھیں گے، اور وہ سورہ ہے سورہ الماعون، جس کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی۔ ہم نے یہ جرنی الحمدللہ سورہ علق سے سٹارٹ کی تھی۔ پہلی جو 10 صورتیں ہماری جب کمپلیٹ ہوئی تھی ریولیشن آرڈر میں، ہم نے ایک سیمسٹر کا نام دیا اس کو، وہ کمپلیٹ ہوا۔ سیکنڈ سیمسٹر میں الحمدللہ اب ہم 7th سورہ پہ دوبارہ سے آ چکے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 10 پہلی اور یہ ملا کے 17 صورتیں ہو گئی۔ ہم سورہ علق سے سورہ التکاثر تک کی جرنی کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ لاسٹ ویک ہم نے سورہ التکاثر کی تھی۔ اب جو ہے سورہ الماعون شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے سے کوئک سا کنیکشن کہ جب سورہ تکاثر لاسٹ ویک ہم نے کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کفار مکہ، اس وقت کے کفار یا آج کے کفار ہوں جو بھی کوئی تکاثر میں انگیج ہے، کس میں انگیج ہے؟ انگیجنگ ان ایکیومولیشن آف ویلتھ، پاور یا اتھارٹی، اور they want to upgrade their selves in all these things and brands۔ تو یہ جو تکاثر ہے یہ مال کی کلیکشن ہے، مال کا جمع کرنا ہے، مال کی حب ہے، مال کی ایکیومولیشن ہے۔ یہ انہیں کیا کر کے رکھتی ہے؟ ڈسٹریکٹ کر کے رکھتی ہے، کس چیز سے؟ فرام دیئر کریٹر، یعنی ان کو ان کے خالق سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈسٹریکٹ رکھتی ہے۔ اور کس چیز سے ڈسٹریکٹ رکھتی ہے؟ اپنے واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دا ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ریزریکشن سے یا کھڑے ہونے کے واپس کھڑے ہونے کے دن سے ڈسٹریکٹ رکھتی ہے یا غافل رکھتی ہے۔ تو یہ چیز ہم نے لاسٹ ٹائم کور کی کہ الہاکم التکاثر، یہاں تک کہ یہ تکاثر جو مال کی حب ہے،
مال جمع کرنا اور ایکیمولیشن جو ہے یہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، الجحیم تک. تو یہ تھوڑا سا لاسٹ کانٹیکسٹ تھا. اب ہم آج جو ہے ہم ایک نئے صورت کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک بات میں یاد کرا دوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرآن میں اسلوب ہے جو ہم سورہ ریولیشن آرڈر میں دیکھتے آ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز پہ میں آپ کو تھوڑا سا پونڈر کرواتی ہوں کیونکہ اس سورہ میں اس کا بہت اسٹرانگلی ذکر ہے، تو آپ کو یاد آئے دھیانی کروا دوں تاکہ آپ آرام سے ریلیٹ کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک میتھڈ یوز کیا تھا. میں سورہ علق سے شروع سے بالکل بتایا تھا آپ کو، سورہ مدثر میں بھی بتایا تھا، سورہ لہب میں بھی بتایا تھا. اور وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کے بھیجے ہوئے لیجسلیشن قرآن یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھیجے ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام جو فائنل ہمارا دین ہے، وے آف لائف ہے، سسٹم ہے ہمارے لیے، جو کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پوائنٹ کرتے آ رہے ہیں، یعنی پوائنٹنگ فنگرز آن دوز ہو آر اگینسٹ دین اسلام، پوائنٹنگ فنگر اگینسٹ دوز ہو آر اسٹینڈنگ اگینسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میتھڈ ہے، میتھڈولوجی ہے جو رہی ہے شروع سے. اس کا میں اگزامپلس بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ پن پوائنٹنگ یور فنگر اسپیسیفکلی آن سم فگرز، جو کہ بہت زیادہ اسلام کے خلاف تھے یا نقصان دیتے رہے اسلام کو یا اسلام کے میسج کو. تو سب سے پہلے ہم نے سورہ علق میں اس کو دیکھا تھا کہ سورہ علق میں جب وہ آیت نازل ہوئی، جو فرسٹ کلاس میں سیکنڈ کلاس میں جو آیات ہم نے دیکھی تھی، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی جب آیا تھا تو ارائیتا کا ایکسپریشن وہاں یوز ہوا تھا، اور یہ صورت بھی ارائیتا سے یوز ہو رہی ہے. تو میں آپ کو ایگزیکٹ وہ جگہ دکھا رہی ہوں کہ جہاں پہ پہلے بھی یہ ایکسپریشن یوز ہوا ہے. تو ارائیت الذی ینہا کہ ہیو یو سین، یا کیا تم نے دیکھا یا کیا تم نے پوائنٹ کیا اس شخص کو، وہ جو کون تھا جو روکتا تھا عبدا اذا صلی، جب ایک دوسرے شخص اس دوسرے شخص کو جو کہ اپنی صلاح کے قیام میں لگا ہوا تھا، اپنے دین کے اقامت دین کے اندر محنتیں کوشش کر رہا تھا. تو یہ کس چیز کے کس کی طرف پوائنٹ ہو رہا ہے؟ ابو جہل. تو ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا تھا اقامت دین سے، اللہ کے سامنے پوری ایکسیپٹیبلٹی کے ساتھ سرنڈر کر کے کھڑے ہونے سے جو وہ روک رہا تھا، تو یہ وہاں پہ ذکر آیا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سورہ المدثر میں جو مین کیریکٹر تھا جس کو فوکس کیا گیا وہ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ تھا. اس کے اوپر بھی بات آئی، مکذبین کر کے اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد سورہ لہب میں ابو لہب کے اوپر یہی بات ہوئی کہ پن پوائنٹ کیا گیا ان کو، جو ایول فورسز تھیں ان کو پن پوائنٹ کیا گیا. اور اصل میں یعنی اگر آپ ایک ریولیشن آرڈر میں آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ از ایکچولی اسٹیبلشنگ میتھڈولوجی آف پوائنٹنگ ایٹ ایول. ایک میتھڈولوجی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ اسٹیبلش کر رہے ہیں ایول کو پوائنٹ کرنے کا. اور اللہ wants you to pinpoint those who are blocking the path of دین، یعنی سمجھانا مقصود کیا ہے کہ جو بھی آپ کے دین کو، اس کے نفاذ کو، اس کے اسٹیبلشمنٹ کو، دین کی اسٹیبلشمنٹ کو روکنے والا ہے یا روک رہا ہے یا وہ اس راستے کا مانع ہے یا منع کرنے والا ہے، تو اس کو پن پوائنٹ کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ایگزیکٹ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کون کہاں سے کیا اسٹریٹجی بنا رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو آپ کو تھوڑی سی ہیلپ دے گی انڈرسٹینڈ کرنے میں سورہ کا جو بیسک وہ ہے کانسیپٹ ہے جو سورہ کے اندر پورا کا پورا میجرلی رن ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے ہر مسئلے کا حل دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس نظام کو دنیا بھی نہیں مان رہی اور ہمارے اندر سے بھی مسلمان بھی اس کو ایز اے نظام جو ہے وہ نہیں اسٹیبلش کرنا چاہتے یا مانتے نہیں ہیں یا اس کی بات نہیں کرتے ایون علماء تک.
تو اسلام امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے جہاں مسئلے حل ہوں گے، وہاں دوسری طرف بہت بڑی بڑی پاورز کو کیا ہوگا، ان کے مفاد کے اوپر زد پڑے گی۔ تو ڈیفینیٹلی جن لوگوں کے مفاد کے اوپر زد پڑتی ہے وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ اسلام ایز اے پاور سامنے آئے، اسلام امپلیمنٹ ہو جائے، کیونکہ اسلام امپلیمنٹ ہوا تو عدل و انصاف کا نظام آئے گا، فیئر طریقے سے ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہوگی، اکانومی جو ہے وہ اسلامک سسٹم سے پریویل کرنا شروع ہو جائے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ منی پھر ہر طرف سرکولیٹ کرتا ہے، کیونکہ اسلام ایکیومولیشن آف ویلتھ، جو اسلام کی اسٹریٹجی آف یا اس کی جو اکانومک سائڈ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تھرو زکوٰۃ اور تھرو صدقات وہ منی ایک جگہ یا کیپٹلسٹک وے میں ایک بڑی چند لوگوں کے پاس رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اسلام ڈو ناٹ پرمٹ انجسٹس اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اور کسی قسم کا بھی کوئی بھی جو عدل اور انصاف کے خلاف بات ہے وہ اسلام جو ہے وہ نہیں مانتا۔ تو اب آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں اس وقت 1% لوگ 1 سے 2% لوگ جو ہیں، یا شاید 1% ہی ہیں جو دنیا کی 90% ویلتھ کو ایکیومولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1% لوگ دنیا کے 90% ویلتھ یا مال و دولت کو کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اس کی مطلب اس کو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایکیومولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اب پہلی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلام سوٹ نہیں کرتا ان 1% ورلڈ پاورز کو، ٹھیک ہے، وہ جو اتھارٹی ہیں یا ورلڈ آرڈر چلا رہی ہیں ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ جب اسلام آئے گا تو اسلام کیا کرے گا، اسلام وہی جو ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ، اور سب سے پہلے یہ کہ انجسٹس جو انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ ختم کر کے جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کرے گا۔ تو ایک چیز تو ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ یہ کہ اللہ ایک میتھڈالوجی پر بتا رہے ہیں کہ اپنے ایول فورسز کو جانو کہ تمہارا ایگزیکٹ کون ہے جو تمہیں دین کے قیام سے روک رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بات ہمیں اگلی کیا پتہ چلی، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس سے کیا پتہ چلی کہ اسلام جو ہے وہ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ کن کو سوٹ نہیں کرتا؟ ان ورلڈ 1% پاورز کو یا اتھارٹیز کو یا ورلڈ آرڈر چلانے والوں کو جو 90% ویلتھ کو ایکیومولیٹ کر کے یا جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اب ان کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ وہ اسلام کو ساری دنیا کے آگے کیسے پیش کریں، اسلام کو ساری دنیا کے آگے وہ ایول بنا کے پیش کریں، وہ اسلام کو نعوذ باللہ برا کر کے پیش کریں، وہ اسلام کو فنیٹک پیش کریں، وہ اسلام کو ٹیررزم یا ٹیررسٹ ریلیجن بنا کے پیش کریں، جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ ہم نے تو کبھی اچھی سی دوستی کی نہیں اپنے اللہ سے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں سے، نہ اپنے اسلام کو سمجھا، تو ہم وہ پہلے شکار ہیں جو ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں فوراً سے پہلے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماڈریٹ اسلام، لبرل اسلام اور اس طرح کی ٹرمز کوائن کر کر کے کہ استغفر اللہ ہم کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتے، اور سال میں میلاد منا کے ہم مسلمان ہونا بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ہے کہ ہم ماڈریٹ اسلام کی ایک ٹرم کوائن کرتے ہیں which suits others as well، اور اسلام کا سسٹم کوئی نہیں ہے، ہم جہاں جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، بس نماز روزہ کرتے رہیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اب یہ ہمیں انٹرنلز کو ہمیں اس طرح سوٹ کرتا ہے اور ایکسٹرنلز کو میں بات بتا چکی ہوں۔ اب اس سارے کانٹیکس میں آپ ذرا یہ سورہ پڑھیے، کیونکہ ہمیں یہ سورہ جس طرح پڑھائی جاتی ہے نا، ارائیت الذی یکذب بالدین، جو اس کی آیات ہیں وہ بہت زیادہ، مطلب میں یہ تو نہیں کہتی کہ وہ غلط ہیں، کیونکہ بہت علماء ہیں، محنتیں ہیں ان کی، مطلب مجتہدین اجتہاد کر کے بہت کوشش، محنت، غور و فکر، پونڈر، سالوں کی ریاضت لگی ہوتی ہے ان کے اس غور و فکر کے پیچھے، اور پھر وہ تفاسیر لکھ پاتے ہیں۔ تو میں تو ویسے ایک جنرل ایسے چند علماء کے ساتھ چند جو سیکھا پڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال جو چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں میں بتا دوں گی، لیکن بہرحال جو تفاسیر میں جنرلی اس کو بتایا جاتا ہے ویسی بالکل یہ سورہ نہیں ہے۔ تو آپ اس کو ذرا غور سے پڑھیں کہ میں نے اتنی کانٹیکس اس کے پیچھے ڈیولپ کیا ہے، یا ایک اس کو ایک دیا ہے سٹارٹ، کہ آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ اب کیا ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیا، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ سب سے پہلے تھوڑا سا کوئکلی ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارأیت، جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ، حمزہ
अलग है और रअयता अलग लफ्ज़ है, ठीक है? जो है वो क्वेश्चन वर्ड के तौर पे आता है। हमज़ा इस्तिफ़हामिया, इस्तिफ़हाम क्वेश्चन को कहते हैं और हमज़ा उसका नाम है। तो हमज़ा इस्तिफ़हामिया इट्स यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? और रअयता क्या है? इसका रूट वर्ड है, हम पहले भी इसको अराईता मैंने आपको सूरह अलक में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, बाद में भी ये आया है। तो ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है। बहरहाल रॉ, हमज़ा या रअया लास्ट मेरा ख़्याल है उसमें भी था, उससे पिछले से पिछली क्लास में भी। तो रअया और युकज़्ज़िबु अल्लज़ी हो गया युकज़्ज़िबु ये कज़बा से है काफ दाल बा आपको पता है कज़बा झूठ को बोलते हैं लेकिन मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था और जगहों पे भी कि जब मिडिल लेटर पे शद्दा आती है तो ये वर्ड अपना चैप्टर चेंज करता है वर्ड एक और चैप्टर में जंप कर जाता है तो इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट बन जाता है तो ये झूठ बोलना नहीं बनेगा जिसने झुठलाया ठीक है तो झुठलाना इसका मानी है, ठीक है? जैसे और भी अलिमा से अल्लमा मैंने बताया था, तो कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब और इसमें ग्रेजुअल मानी पाया जाता है कि ये मुसलसल करते रहते हैं और इस झुठलाने में आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं। बिद्दीन दीन का मानी अब यहाँ पे आप देख लें और आप लोगों के होमवर्क है इसी वक़्त खोल के देखिएगा मीन आज की क्लास के बाद या इस वीक के अंदर-अंदर के आप खोल के देखिएगा कि कितनी ट्रांसलेशन में आपको ये बिद्दीन का मतलब जज़ा सज़ा का दिन मिलेगा। तो यौमुद्दीन हो ना जैसे मालिक यौमुद्दीन, यौम जब लगा हो तो दिन उसका मानिए और दीन का मतलब जज़ा सज़ा तो यौम के साथ जब दीन आए तो जज़ा सज़ा का दिन मालिक यौमुद्दीन तो यौम आ जाए तो मानी बनता है जज़ा सज़ा का दिन लेकिन अकेले अगर बिद्दीन आए तो इसका मानी क्या बनेगा? ये दीन ही बनेगा कि जो झुठलाता है दीन को, दीन इस्लाम को। ठीक है? तो ये प्लीज़ थोड़ा करेक्ट करिए और मैं इस पे नहीं जाऊँगी कि जो लोग इसको जज़ा-सज़ा लिखते हैं वो ठीक है या नहीं, वो भी ठीक होंगे। अब मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आई एम अल्टीमेट अथॉरिटी या जो मैंने लफ्ज़ बोल रही हूँ या जो बहुत कम लिखा गया है, सिर्फ़ वही दुरुस्त है। बहुत सारे मफ़हूम निकलते हैं लेकिन बहरहाल आप इस तफ़सीर को सुनिए और फिर आप देखिए। तो बिद्दीन जज़ा-सज़ा के दिन को। अब क्या है कि अरअयता क्या रअयता हैव यू सीन क्या तुमने देखा? और ज़्यादा क्लियर क्या है? क्या तुम जानते हो? रअयता एक एक्सप्रेशन है जो अरब में बोला जाता है कि डू यू नो क्या तुम इस बात को जानते हो? क्या चीज़? अल्लज़ी उसको युकज़्ज़िबु जिसने झुठलाया बिद्दीन इस्लाम को, दीन को, सिस्टम को, इस्लाम के सिस्टम को। तो और अल्लज़ी जो है, ये क्या है? एक शख्स की भी बात हो सकती है, एक सिस्टम की भी बात हो सकती है ये, ठीक? तो इसका मतलब क्या है अब? अगर आप इसको वसीतर मानी में देखें कि यहाँ पे सिर्फ़ ये मानी नहीं है कि जिस बंदे ने सिर्फ़ इस्लाम के बारे में ये कह दिया कि नहीं इस्लाम सही दीन नहीं है या ये जो सिस्टम ऑफ इस्लाम है वो ठीक नहीं है, बल्कि युकज़्ज़िबु का मानी ये है कि ना सिर्फ़ वो झुठला रहा है उसको, उसका इनकार कर रहा है बल्कि इस्लाम उस ग्रो ना करे, इस्लाम ऊपर ना जाए, इस्लाम, इस्लाम का सिस्टम जो है वो ग्रो करके उसमें और लोग एंटर ना हो, वो कहीं निज़ाम पूरे इर्द-गिर्द सारे मुआशरे का, सारी सोसाइटी का, सारे नेशन का निज़ाम ना बन जाए, वही वे ऑफ लाइफ ना बन जाए, वो उसको पूरा का पूरा झुठलाने के साथ, रोकने के साथ मेक श्योर करते हैं कि इस्लाम प्रोपेगेट ना कर सके अपना दावा। और आप ये देखें कि ये हमेशा से होता आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जब ये आयत नाज़िल हुई तो उसके कॉन्टेक्स्ट को हम एंड में बिल्कुल एंड में मैं क्लास में आज इसका फाइनल जिस्ट दूँगी एंड डेफिनिटली एक बहुत खूबसूरत जिस्ट है, तो आपको रुकना पड़ेगा एंड तक। तो आप ये देखिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी क्या हो रहा था कि लोग इस्लाम को एज़ अ दीन नहीं मान रहे थे। दीन यानी एज़ अ सिस्टम या एज़ अ निज़ाम नहीं मान रहे थे।
کون نہیں مان رہا تھا؟ اس وقت کی ایلیٹ. یہ الذی کون ہے؟ یہ وہاں اس وقت کا سسٹم بھی ہے، اس وقت کی ایلیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. جو کیا تم نے اس سسٹم کو دیکھا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو کیا ہے کہ اسلام کو نہیں مان رہا؟ اور آج آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی یہ ہو رہا ہے. جیسے مثلا مثال لے لیں یو ایس ذمہ دار ہے بہت سارے ٹیررزم کا. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا، مطلب اس جو بائیڈن سے پچھلی جو حکومت تھی، تو جو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت ساری اوپن سٹیٹمنٹس بھی دے دیتا تھا. تو اس نے کلنٹن اور اوباما کے بارے میں باقاعدہ کلیئرٹی سے کہا تھا کہ داعش جو ہے وہ اس وقت کا جو داعش تھا، جو آئی سی ایس تھا، وہ کلنٹن اور اوباما نے کریٹ کیا ہے باقاعدہ، اور کریٹ کر کے خود کریٹ کیا ہے، اور پھر اس کے خلاف لڑ کر بتا رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. اور ناٹ اونلی دس، ٹائم میگزین نے بھی اس بات کو لکھا کہ داعش جو تھا وہ کریٹ کیا گیا تھا اوباما اور کلنٹن اور ان کے ٹائمز میں، اور سپورٹ کیا گیا تھا. اور اسپیسیفک ڈیٹیلز بہت ساری مل جائیں گی اگر آپ سرچ کریں، اور ہمیں یہ بات پتہ بھی ہے. اور مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ مقصد کیا تھا؟ یو ایس کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ اسلام کو ایز اے دین یا ایز اے سسٹم اس کو دنیا پازیٹیولی فلرش ہوتے ہوئے نہ دیکھے، اس کی خیر کو نہ دیکھ پائے، اس کے عدل اور انصاف کے نظام کو نہ دیکھ پائے، اس کے آئیڈیل نظام کے اوپر ایک خرابی کی طرح پوری دنیا میں ہم یہ پھیلا دیں کہ یہ کیا ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ فینیٹکس ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ والی باتیں. اور پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دن ایک رپورٹ پڑھ کے سنائی تھی کہ ایک پورا ان کا 90s 70s کے اندر ایک کانفرنس پوری بیٹھی تھی کہ کس طریقے سے ہم اسلام کی سربلندی کو روکیں. تو بہرحال یہ اگر آپ سرچ کرنا شروع کریں تو آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. اور فائنلی مطلب ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اسلام کو کیا کریں؟ بدنام کریں. تو یہ تو میں ایک ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ یو ایس ہے. اسی طریقے سے پھر جو آپ کے سامنے ہے کہ یو ایس کے پیچھے بھی جو بڑی پاورز ہیں وہ یہود کی ہیں. آپ سے زیادہ کون سا ٹائم ہے ایسا کلیئر جو ہمیں نہ پتہ چل سکے؟ تو جیوز سب سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ریلیجن کے سوا ان کے جو کتاب ہے، ان کا جو تھاٹ ہے، اس کے علاوہ آگے کوئی دوسرا ریلیجن نہ رہے. صرف انہوں نے کرسچینٹی پوری ختم کر دی ہے، اسی لیے لٹرلی اتنا کانفلکٹ پیدا کر دیا ہے. اسی طریقے سے وہ اسلام کی بھی ہاتھوں کے جڑ ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور سائیکولوجیکل لیول پہ زیادہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو اور اسی طریقے سے پھر آپ مودی صاحب کو دیکھ لیں، مطلب نیم اٹ اینڈ ایوری ون ٹرائز ٹو ڈو واٹ، کہ ان کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر اسلام دین بن کر غالب آ جائے تو ان کے مفاد کیسے پورے ہوں گے؟ کون سے مفاد؟ کیا ان کے مفاد ہیں جو پورے نہیں ہوں گے، جو اسلام پورے ہونے دینا نہیں چاہتا؟ ان کی ایکیومولیشن آف ویلتھ، کیسے وہ اٹیک کر کے علاقے پورے کے پورے اپنے انڈر لائیں گے، کیسے وہ لوگوں کو غلام بنائیں گے، کیسے وہ اپریشن پلے کریں گے، کیسے وہ اتھارٹیرینزم پلے کریں گے کہ وی آر دا بگیسٹ آف دا اتھارٹیز، کیسے گورے جو ہیں وہ وائٹ سپریمیسی، برٹش وائٹ سپریمیسی، امریکن وائٹ سپریمیسی، یہ کیسے وائٹ سپریمیسی ان کی آئے گی؟ اور مطلب میں ٹرمز بول رہی ہوں، اب آپ لوگ الحمدللہ ساروں کو پتہ ہی ہوتی ہیں، لیکن جس کو نہیں پتا وہ چیک کر لیں وائٹ سپریمیسی کیا ہے. تو یہ سب نہیں چلے گا، اس لیے یہ سب ان کا رول نہیں چلے گا، یہ سب ان کا گیم نہیں چلے گی. اس لیے وہ اسلام کو کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اسلام کو ایسے ایسے الزام اور ایسے ایسے طریقے سے بدنام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے ایول طریقے سے پروپوگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے نام پہ کہ یہ اسلام ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا پھر اسلام کو پچھلے سارے سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب بھی کوئی ایول آیا اس کے بعد اسلام پھیلا ہی کم نہیں ہوا. سو اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ they know better than us that Islam has solution for all the world problems. اور جیسے پہلے وقت میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، شریک بن اخنس کی طرح وہ اپنے مفاد کی خاطر اسلام کا رائج نہیں چاہتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اللہ کو رب بنا کے کہ رب یعنی اس کی لیجسلیشن چلے گی، کسی اور کی مرضی سوسائٹی میں اسٹیبلش نہیں ہوگی. لا اینڈ لیجسلیشن جو ہے وہ اللہ کا چلے گا، وہ بھی نہیں
राइज होने देना चाहते थे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही को, इस्लाम को, कुरान को, सहाबा कराम को इसीलिए इतना ज्यादा टफ टाइम दिखाया गया। इसीलिए हर हर फार्मूला लड़ाया गया, हर काम ऐसा किया गया जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम जो है वो क्या हो जाए, वो किसी ना किसी तरीके से उसकी प्रोपगेशन या उसकी जो दावत का काम है वो रुक जाए, लोग और इस्लाम में दाखिल ना हो। और लेकिन इसके बरक्स ही हुआ। और लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है। और फिर आज आप देखिए कि आज अपने आपको देख लीजिए, जैसे आज हमारे हुक्मरान भी अपने मफाद की खातिर करप्शन कर रहे होते हैं। हमारे अपने ही मुल्कों को देख लीजिए, कैसी कैसी करप्शन हो रही होती है, और इस्लाम के नफाज की बात आती है तो क्यों लोग उछल पड़ते हैं। हर किसी का कोई ना कोई अपना मफाद होता है जो आड़े आ जाता है। इस्लाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की बात अव्वल तो कोई करता ही नहीं है। और अगर कोई करने वाला हो, उसका कोई आधा सिरा, कोई छोटी मोटी कोई उतनी सी बात कर भी दे, तो उनके साथ फिर क्या हाल किया जाता है, वो इस वक्त आवर कंट्री इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। इसी तरीके से आप देखिए कि सूरह हदीद में आता है, सूरह हदीद अ, उसकी आया नंबर 25 में 25 नंबर आयत में आता है कि हमने रसूल और किताब भेजे, किस लिए भेजे, ली यकूमन नासु बिलकिस्त, कि हमने तो रसूल और किताब भेजी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑफ द डे आई इसीलिए कि वो किताब और फिर उसके थ्रू शरीयत का निफाज करके क्या, ली यकूमन नासु बिलकिस्त, ताकि लोग अदल और इंसाफ में रह सकें। भाई अल्लाह ने सिस्टम भेजा इसलिए, इस्लाम है ही वो चीज के लोग अदल और इंसाफ में रहें, ये इस्लाम का पैगाम। और इसलिए ये वो चीज है कि जिसकी वजह से वो इस्लाम को ब्लॉक कर रहे हैं। और अगर इस्लाम को वो ब्लॉक ना करें तो वो फिर और ज्यादा नेशंस को अपना गुलाम कैसे बनाएंगे, उनकी अथॉरिटी कैसे कायम रहेगी, ये आप खुद सोच लें। आप देख लें कि यूएन हुआ, यूएस हुआ, पहले सब मिलकर वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाकर रूल करना चाहते हैं। रब रब खेलना चाहते हैं कि हम रब हैं, हम लेजिस्लेट करते हैं, कंट्रीज हमारे बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक चलें, हमारी बिगर इस्टेब्लिशमेंट कंट्रीज की स्मॉलर इस्टेब्लिशमेंट को डिक्टेट करें और वो हमारे मुताबिक से चलें। ये इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ अब आपको समझ आया ना, पाकिस्तान के हिसाब से समझ आया आपको। तो ये इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली ओवर वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट एक होती है। वो जो वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट होती है वो रूल कर रही होती है कंट्रीज की इस्टेब्लिशमेंट को। और फिर वो वहां से कठपुतली की तरह, मतलब पीछे से उसकी तारें खींची जाती हैं जो नेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं। और फिर अ, अपनी मर्जी से रूल इस्टेब्लिश करवाए जाते हैं, अपनी मर्जी के लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशंस बनवाए जाते हैं। तो हम भला ये क्यों माने। हमने तो हम तो एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, दूसरा ये कि हम तो जो पाकिस्तान में हैं, हमने तो अपना मुल्क ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया था। हमने तो लिया ही इस बात पे था कि हमारा रब तो सिर्फ वो है जिस जिस जिसका जो जो जिसने ये जमीन दी वही हमारा लेजिस्लेटर भी है, जिसका लैंड उसी का रूल। हमने तो इसी बात पे, इसी प्रॉमिस के साथ अलग जमीन ली थी, अलग खिता हमने लिया था, तो हम क्यों मानेंगे। तो ये अब आप देखिए कि ये एक सारी वो गेम है जो आपको समझनी पड़ेगी कि अब आयत क्या कह रही है। अब दोबारा उसके ऊपर आते हैं क्योंकि मुझे पता है टू मच ऑफ वर्ल्ड व्यू हो गया। तो कमिंग बैक टू आया कि अब आयत कह रही है कि ढूंढो, वाजे करो, किसको वाजे करो, किसको देखो, किसको स्पॉट करो, किसको पिन पॉइंट करो, उसको जो दीन का रास्ता रोक रहा है, जो तुम्हारे दीन के रास्ते से तुम्हें ब्लॉक कर रहा है। हम ये सोचते हैं कि हमने चंद मसाजिद खड़ी कर ली, मसाजिद में हम अपना सदका दे के बड़ा सदका तो मतलब हदिया दे के बड़ा खुश होते हैं हम लोग कि हमने तो इन्वेस्ट करके मस्जिद बना दी। और वो अमेरिका में मस्जिद बन गई, ऑस्ट्रेलिया में बन गई, इंग्लैंड में बन गई, पाकिस्तान में हर दूसरी तीसरी गली में मस्जिद है। तो हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी मस्जिदें तो कायम हैं और फिर उसमें नमाजी भी आते जाते रहते हैं और आबाद रहे हमारे मदरसे, वहां से मौलवी हजरात भी निकलते रहते हैं और वो मस्जिदें भी आबाद रहती हैं उनके दम से। लेकिन आप ये देखिए कि ये तो मसला ही नहीं था। मस्जिदें तो आप
امریکہ میں بھی بناتے ہیں، کینیڈا میں بھی بناتے ہیں، آپ برازیل میں بھی بنی ہوئی ہیں، آپ کی ایجپٹ، مطلب نیم اٹ اینڈ ایوری مسلم کنٹری، ایوری انگلش کنٹری، ہر جگہ مسجدیں تو ہر جگہ ہی بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ تو بات ہی نہیں تھی۔ فیکٹ کیا ہے کہ پوری دو طریقے سے پوری ڈیفینیشن بدل دی گئی۔ ایک تو یہ کہ ہماری پوری ڈیفینیشن اس طریقے سے بدل دی گئی کہ ہمارے دماغوں میں کنفیوژن ڈال دی گئی کہ اسلام دین نہیں ہے، یعنی کہ وہ وے آف لائف نہیں ہے، وہ ایک نظام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بس 5 رکنی دین ہے۔ تو ایک یہ کنفیوژن ڈال دی گئی، اور اسی کنفیوژن کے تحت چند نسلوں سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی آ کے ممبر پہ کیا بول رہا ہے، وہ بھی نماز اور زکوٰۃ اور حج اور الحمدللہ اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور الحمدللہ کہ یہ ہمیں مل رہا ہے اور اس کو جاننا ضروری ہے، لیکن اس محض اس کو جان کے آپ ایک بہت بڑی شک چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اسلام جو ہے وہ سسٹم ہے نا، تو اس کو تو نفاذ کریں گے نا، اس کو تو قائم کریں گے، اس کو تو اسٹیبلش کریں گے۔ تو ایک طرف تو یہ کنفیوژن پھیلائی گئی فیو سینچریز سے کہ بس 5 رکنی دین ہے، اسی کو لے کے چلو۔ دوسری طرف جو ممبر پہ آ کے بول رہے ہیں، جو جہاں کوئی بات کر رہا ہے وہ اسی کو بس اسی 5 رکنی دین کی بات کر رہا ہے، اور اگر ان میں کوئی علماء الحق ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی اسلام تو علماء حق ہیں، یا جو عام لوگوں میں سے بھی ہیں جو الحمدللہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسلام اس کے یہ سسٹم ہے، اس کا نفاذ ہونا چاہیے، ہمیں خلافت کی طرف جانا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، ان کو بولنے نہیں دیا جاتا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ سال پہلے سعودی میں کتنی کثرت سے یہ ہوا ہے کہ جو لوگ اس سعودی نئے آل سعود کے جو نئے یہ سسٹمز کے خلاف بولنا شروع ہوئے، ان کی بے حیائیوں کے خلاف، اور ان کے جو کنسرٹس اور جو اس طرح کی حرکتیں جو انہوں نے چند سال سے کرنا شروع کی ہیں، تو اس کے خلاف جو لوگ بولنا شروع ہوئے، پھر ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے کہ کچھ کو جیل کے پیچھے، کچھ کو شہید کر دیا گیا، اس طرح کی چیز۔ تو اب ہمیں اوور آل جاننا کیا ہے؟ اب سب سے پہلے جو بات وہیں واپس آ جاتی ہے کہ ڈھونڈو، واضح کرو کہ تمہارا پاتھ بلاک کس نے کیا ہوا ہے، اور پھر ہم جان لیں گے کہ اسلام جو ہے، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اسلام ہمارے ملکوں میں نافذ کیوں نہیں ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہے نافذ، مسلمان ملک ہونے کے باوجود سعودی میں کیوں نہیں ہے نافذ، اور جو اتنے 57 ممالک ہیں جو اس مملکت اسلامیہ کہلاتے ہیں ان کے اندر کیوں نہیں ہے اسلام نافذ، وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ سب وہاں پہ مساجد ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، پھر بھی اسلام کا نظام نہیں ہے، نہ ہی اسلام کا عدل و انصاف ہے، نہ ہی اسلام والی مساوات ہیں۔ تو بات پھر کیا بن جاتی ہے کہ ٹاپ ہائرارکی کسی ملک کی وہ اسلام کو امپلیمنٹ ہونے سے ہی روکتی ہے، یعنی ٹاپ ہائرارکی جو ہے وہی اصل میں بعض اوقات جو ایلیٹ ہوتے ہیں، جیسے وہی ابو جہل والی مثال، وہی روک رہے ہوتے ہیں۔ وہ نفاذ کرنے والے ہوں تو وہ حق بات پہ جم کے کھڑے ہو جائیں نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جم کے کھڑے ہو جائیں، ان کی بتائی کے کھڑے ہو جائیں، ایک ایک بات اصول انہی کا لا انہی کا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اسی کو لے کے آئے نا، لیکن ہماری ٹاپ ہائرارکی ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سعودی میں آل سعود 100 سال پہلے اس فیملی کو لٹرلی ریکروٹ کیا گیا، یہ جو آل سعود فیملی ہے اس کو ریکروٹ کیا تھا برٹش نے، اور تاکہ پاتھ آف اسلام کو بلاک کیا جا سکے۔ میں بہت دفعہ اس کا ذکر کر چکی ہوں، اس لیے میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن سب اسلامی ملکوں کو آپ دیکھ لیں، آخر کیوں اسلام جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا؟ کیا اس کا ریزن یہ ہو سکتی ہے؟ ایک سوال سن لیں کہ کیا اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے، یا ہماری مسجد چھوٹی بنی ہوئی ہے، ہم بڑی مسجد بنا کے ہم اسلام کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یا ہم روزے نہیں رکھتے، یا ابھی رمضان آ رہا ہے؟ کیا یہ اسلام نفاذ اس کا اسلام نفاذ اسلام نہیں، اسلام کا نفاذ نہیں ہو رہا، تو کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں نماز روزہ حج یا مسجدیں ان کا قیام ٹھیک نہیں ہو رہا؟ نہیں، یہ ریزن نہیں ہے، یہ ریزن پھر ہمیں اس کو ارائیت الذی کی طرف جانا پڑے گا کہ you have to know those people who are blocking your path۔ جیسے مکہ میں ابو جہل، ولید بن اخنس تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو
रोकने की हर तरह की कोशिश करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको स्पॉट कर लिया, इनकी स्ट्रैटेजी को स्पॉट कर लिया, इनकी एक-एक चीज़ को गौर से देख लिया, तो फिर स्टेप वाइज़ किस-किस चीज़ को किस-किस तरीके से का टारगेट करना था। ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही आ रही थी, अल्लाह की स्टेप वाइज़ गाइडेंस थी। लेकिन एक-एक चीज़ जब अल्लाह ने पिन पॉइंट करवा ली कि आपके ये दुश्मन हैं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रैटेजी भी उसके मुताबिकत से इंसान डेवलप करता है। उसके मुताबिकत से स्ट्रैटेजी डेवलप होती है। तो जो आज भी अ इस्लाम को वे ऑफ लाइफ बनाकर नहीं चलते, अ, और इस्लाम को क्या कहते हैं? फेनेटिक्स, टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, अ, वो मतलब हमारे अंदर से भी बहुत सारे लोग और बाहर से भी ये लेबल लगा देते हैं। जब इस्लाम को हम क्लोज़ली फ़ॉलो करने की बात करें, शरीयत के नफ़ाज़ की बात करें, तो ये लेबल लग जाता है हमारे ऊपर। तो बहरहाल अब जब इतनी-सी बात हमें ये क्लियर हो गई कि क्या तुम पॉइंट कर पा रहे हो फिंगर कि हू इज़ एक्ज़ैक्टली स्टॉपिंग यू फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर सिस्टम ऑफ इस्लाम और सिस्टम ऑफ दीन? क्या देख पा रहे हो? तुम स्पॉट कर रहे हो कि तुम्हें कौन रोक रहा है? तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट आया है वो फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, कि अब अगर तुम ये देख रहे हो ना कि अ कौन-सा सिस्टम है या कौन-सा इविल फिगर है जो तुम्हें दीन के क़याम से रोक रहा है, और वो सिस्टम क्या है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। वो सिस्टम या वो शख्स जो इन अथॉरिटी है, वो कौन-सा शख्स है? यदुउल यतीम। वो क्या कर रहा है? यानी जैसे मक्का में एक इविल सिस्टम एस्टेब्लिश था, तो वो क्या कर रहा था? या उसमें से किसी एक कैरेक्टर को ले लें, अबू जहल को ले लें, अबू लहब को ले लें, वो क्या कर रहे थे उस सिस्टम के अंदर? बुराई थी क्या? वो ये थी कि यदुउल यतीम। यदुउ दाल आइन आइन, दाल आइन आइन इसका रूट है, ये 3 दफ़ा इस रूट के साथ कुरान में लफ्ज़ आए हैं। धक्के देता है, किसको? यतीम को। तो आप ये देखिए कि यतीम की क्या डेफिनेशन होती है, मैंने पहले भी आपको बताई थी। क्विकली मैं दोबारा अगर आपको बताऊँ, हू इज़ लेफ्ट बिहाइंड विदाउट अ केयरटेकर और सपोर्ट, जिसका सपोर्ट सिस्टम ना हो, हू इज़ लेफ्ट बिहाइंड विदाउट केयरटेकर, स्पेशली फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट। जैसे यतीम वो होता है जो फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट कौन होती है? फादर होता है। फादर के बगैर हो जाए, फिर सेकंड लाइन ऑफ सपोर्ट मदर और ब्रदर होते हैं, उनके बगैर रह जाए, या थर्ड लाइन ऑफ सपोर्ट कि बिल्कुल ये दोनों तो हैं ही नहीं, फिर किसका हक है? वन हू होल्ड मेजर रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, दैट इज द गवर्नमेंट और द सिस्टम अराउंड। यानी अगर बाप नहीं है तो भी बच्चा यतीम है, बाप बेड पे है और माँ और भाई देख रहे हैं, तो फिर नहीं कहा जाएगा कि यतीम है, इल्ला माँ के वो मसाकीन की कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन अगर बाप भी नहीं है, माँ और भाई भी नहीं है, जैसे अभी पैलेस्टाइन में बच्चों के साथ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा यतीम बच्चे और बिल्कुल अलोन, उनका कोई भी नहीं है, तो फिर कौन है जो रिसोर्सेज़ रखता है सबसे ज़्यादा सोसाइटी के अंदर? वो फिर थर्ड लाइन ऑफ सपोर्ट होती है। लेकिन आपने देखा कि गवर्नमेंट्स तो सारी खाने वाली होती हैं। कहाँ भला थर्ड लाइन ऑफ सपोर्ट भी मदद करती है उन यतीमों की। तो आप ऐसे में अगर आप देखें, तो यतीमों के साथ क्या किया जाता है कि अगर गवर्नमेंट नहीं है, अगर सिस्टम नहीं है, अगर इस्लाम का सिस्टम ऑफ कोर्स नहीं है और ये इविल सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है, तो वो क्या करते हैं? वो धक्के देते हैं यतीमों को। वो इस्लाम के रास्ते को ब्लॉक करने की ऑफ कोर्स मैंने पहले भी रीज़न बताई है कि इन्हीं गरीबों और मिस्कीनों के रिसोर्सेज़ जो हैं, लोगों के रिसोर्सेज़ हथिया के और उनके ऊपर रूल करके, उनके जैसे अफ्रीका में आपके सामने है, अफ्रीका में क्या हाल है, हमें सारी ज़िंदगी अफ्रीका कैसे दिखाया गया है। ऐसे ही ना कि वहाँ पे भूख से मर रहे हैं लोग, लेकिन आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा रिच कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है, लेकिन उनके रिसोर्सेज़ के ऊपर अमेरिका काबिज़ है और जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो काबिज़ हैं। तो और फिर जो वहाँ के नेटिव्स हैं उनको क्या कर दिया गया है? उनको
सपोर्ट लाइन के बगैर छोड़ा गया, उनको किसी सपोर्ट के बगैर छोड़ा गया, उनको जो कोई बोलने की कोशिश करे उनको मार दिया जाता है और फिर जो यतीम रह जाते हैं उनको क्या किया जाता है, उस सोसाइटी के अंदर धक्के दिए जाते हैं। उनको मजबूर किया जाता है, उनकी तकरीम नहीं की जाती। तो ये सोसाइटी का हाल बन जाता है अगर एक ऐसी इविल फ़ोर्स या इविल सिस्टम एक सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंटेड हो किसके बरक्स? इस्लाम के बरक्स। जैसे आपको याद होगा कि सूरह फ़जर में हमने बात की थी कि वो तुकरमूनल यतीम के वो जो इस सोसाइटी में क्या था कि यतीमों की इज़्ज़त नहीं होती और यहाँ पे उससे भी अगला स्टेप है कि यदुउल यतीम, तुम उसको धक्के देते हो। अब आप ये देखें कि पर्सन विदाउट रिसोर्सेज एंड इमीडिएट सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, यू आर जस्ट पुशिंग दैट पर्सन। ना उस पर्सन के पास कोई रिसोर्सेज हैं, यानी कि यतीम चलो बच्चे, ना उसके पास कोई रिसोर्सेज है, ना ही उसके पास कोई सपोर्ट है, ना उसके पेरेंट्स हैं और फिर तुम उसको इतने बुरे तरीके से पेश आ रहे हो। पुशिंग टू द एक्सट्रीम लेवल, या दो क्या होता है पुशिंग टू द एक्सट्रीम लेवल, या सप्रेसिंग समवन, या लीव इन मोस्ट अनऑनरेबल वेज। तो ऐसा ऐसा आप देखें कि ऐसी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके बरक्स निज़ाम है या किसी और इविल फोर्स का हाथ है या वो उसको रूल कर रही है, उसकी लेजिस्लेशन चल रही है, तो ऐसी सोसाइटी के अंदर ये हो रहा होता है। और आप फिर देखिए कि और ऐसे में जो अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर हो रहे होते हैं सोसाइटी के जो रिसोर्सेज लेके, और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहे होते हैं। और आप ये देखिए कि फिर और इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है कि वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, इसको भी साथ मिला लेते हैं कि वला और नहीं, यहुद्दु वो रग़बत दिलाते हैं। हद्दा यहुद्दु ये क्या है? हा दौद दौद इसका रूट वर्ड है। ये 3 दफ़ा इस रूट से लफ्ज़ आया है कुरान में 3 दफ़ा। तो रग़बत नहीं दिलाते। अला तआमिल मिस्कीन, खाना खिलाने पर मिस्कीन की। अब यहाँ पे अगेन सिस्टम की बात हो रही है कि वो ऐसा सिस्टम है, अभी अगर एक शख्स के ऊपर या एक एलीट किसी लीडर की बात कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि वो एक ऐसा शख्स है जो रूल कर रहा है, जो यतीमों को धक्के दे रहा है और मसाकीन को खाना खिलाने की रगबत भी नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप सिस्टम की बात करें कि वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, एक ऐसा सिस्टम था जो मक्का की सोसाइटी में एस्टेब्लिश हुआ हुआ था कि वो यतीमों के साथ धक्का दे रहा था और मसाकीन के लिए क्या कर रहा था कि मसाकीन के लिए उनकी बेसिक नीड से भी उनको डिप्राइव कर रहा था और उनका जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनका खाना, कपड़ा, छत, सेहत, दवाई, ये भी एज़ अ उनको राइटफुली उनको नहीं मिलता था। ये उनका राइट नहीं था, उनको बहुत मुश्किल से ये चीज़ हासिल होती थी। और मौजूदा सिस्टम में भी आप देखें कि जो दीन को ब्लॉक कर रहा होता है, जो अपना सिस्टम चलाना चाहता है, यानी अल्लाह और अल्लाह के निज़ाम की बात नहीं, जो कोई दीन को ब्लॉक कर रहा है और वो चाहता है कि इस्लाम का सिस्टम ना आए, मेरा सिस्टम चले, तो या इस्लाम आया तो वो जस्टिस का निज़ाम कायम हो जाएगा। तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो यही करते हैं कि यतीम और मिस्कीन को उनका हक नहीं देते और अदलो-इंसाफ के साथ नहीं चलते। और वही बात फिर अगेन आप ले आएँ कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी डेवलप हो जाती है कि जो गरीब है, वो रोड्स पे आ जाते हैं। गरीब जो हैं वो मतलब बेबसी की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी लेने लगते हैं। लोग अपने बच्चों को मारने लगते हैं, खुदकुशियाँ करने लगते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये मिसालें भरी पड़ी हुई हैं। लेकिन अमीर जो है वो अमीर से अमीर-तर होता जाता है। तो अब सिर्फ यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जब वो तफ़सील की जाती है ना, तो सिर्फ ये कहा जाता है कि वो खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। तो यहाँ पे सिर्फ तरगीब का ये मतलब नहीं है, यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन का ये मतलब नहीं है कि कोई इंडिविजुअल चैरिटी नहीं करता या मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता। यानी इसका सिर्फ मानी ये नहीं बनता। नहीं, एक मानी शायद निकलता हो ये, लेकिन इसके अंदर इसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है कि मैं सिर्फ खाना खिलाने की बात नहीं कर रही। असल इश्यू ये है कि अराइता, ये कि जो दीन इस्लाम को वे ऑफ लाइफ बनने से रोक रहा है, वो जो एलीट है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा है और अ, वो शख्स जिसके पास पावर है, वो रूल्स बना रहा है और उसकी फैन फॉलोइंग तो है, और ये सिर्फ मनी, वेल्थ, पावर सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं। वो गरीबों को देना ही नहीं चाहते।
یعنی یہود تو وہ ترغیب دینا ہی نہیں چاہتے، یعنی ہر چیز ایلیٹ اپنے پاس رکھ کے اپنی پاور کو، اپنی اتھارٹی کو، اپنی فین فالوئنگ کو بڑھا رہے ہیں، اپنی ویلتھ اور منی اپنی ہر طرف بینکس میں سیو کر رہے ہیں، لیکن جو انڈیویجولز ہیں، جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، وہ وہی کے وہی ہیں، وہ مسکین مسکین ہی ہیں، وہ ریسورس لیس کے ریسورس لیس ہی ہیں، اور وہ مجبور حال ہی رہتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو کیا ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یہ سسٹم اپنے آپ کو کیا ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہم لوگ لا میکر ہیں، اور ورلڈ آرڈر بھی پھر انہی کا انہی کی چاہت ہے کہ ورلڈ آرڈر انہی کا چلے، یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوں اور پوری دنیا میں ان کی بات چلے اور یہ رب مانے جائیں، انہی کو ارباب کہا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم اسلام میں اللہ کو رب کہتے ہیں اور اس کے لیجسلیشن، تو پھر اس لیے وہ اس کو آنے نہیں دیتے، کیونکہ ان کا اپر ہینڈ ختم ہوتا ہے۔ تو اب اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ ریزز دا لیول آف پور پیپل آپ، مطلب غریبوں کا جو لیول ہے ان کا ریز ہوتا ہے۔ اسلام آنرز یتیم اینڈ مساکین پیپل۔ اسلام put the environment جس میں ایک مسکین جو ہے وہ لرن کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو فش، جابس کریٹ ہوتی ہیں، ان کا بزنسز بنتے ہیں، بہت سارا۔ یعنی اسلام کا نظام جب آتا ہے تو آپ ایک ایسا اکنامک سسٹم اسٹیبلش ہوتا ہے جس میں کوئی اس طریقے سے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا، اگر آپ پورے طریقے سے اسلام کے نظام کو امپلیمنٹ کریں۔ لیکن یہاں پہ جان بوجھ کر ملکوں میں کیوس اٹھایا جاتا ہے، جان بوجھ کر جو ہے زیادہ لوگوں کو مساکین کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، جان بوجھ کر لوگوں کو فیئر فل رکھا جاتا ہے، اور ان کو مجبور حال بنایا جاتا ہے، اور ان کو فیل کروایا جاتا ہے کہ یو کین ناٹ سروائیو وداؤٹ لونز۔ تم جب تک لون لے لو گے، ایک انڈیویجول کے طور پہ، ایک سوسائٹی کے طور پہ، ایک ملک کے طور پہ، جب تک تم کسی بڑے ملک سے لون نہیں لو گے تب تک تم سروائیو نہیں کر سکو گے۔ جب تک تم کسی بڑے بندے سے پیسے نہیں پکڑو گے تمہارا گھر نہیں چل سکے گا۔ جب تک تم، تو یہ ایک فیئر والی زندگی جب ہم کسی سوسائٹی میں ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کس کو جاتا ہے؟ اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پھر بڑی مچھلی کو جاتا ہے، جو چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا سسٹم قائم ہو، زیادہ پیسہ ہمارے پاس آئے، اور مسکین جو ہے وہ ہمارے انڈر کنٹرول اسی وقت رہے گا جب وہ ڈرے گا، خوف زدہ رہے گا اور مسکین رہے گا۔ اس کے برعکس آپ کو پتہ ہے جو مدینہ کی سوسائٹی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور جب مسجد نبوی الحمدللہ بن گئی اور آہستہ آہستہ ایک نظام پورا سیٹل ہونا شروع ہو گیا، تو مدینہ کی اسٹیٹ میں جب کوئی مسکین ہوتا، ہوم لیس ہوتا، کوئی نیڈی ہوتا، اور آہستہ آہستہ کیونکہ سسٹم اسٹیبلش ہو رہا تھا، مسلمان آپ کو پتہ ہی ہے کہ انیشل ٹائم میں بہت غربت سے گزرے، تو جب بھی کوئی مسکین مدینہ کی اسٹیٹ میں کوئی اس طرح کا نیڈی مسکین ہوتا تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ مسجد نبوی کے قریب آ جاتا، اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی نیڈز کو اٹینڈ کرتے تھے، اور وہ میک شور کرتے تھے کہ جو اسٹیٹ ابھی انیشیل اپنی بالکل سٹیجز میں تھی، بالکل ایک ننھے پودے کی طرح ابھی ہو رہی تھی، وہ اس وقت سے، کیونکہ ڈے فرسٹ سے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کے لیے ٹرین کیا گیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس چیز کے لیے ٹرین کر رہے تھے کہ جو سسٹم اہل مکہ نے اپنایا ہوا تھا، جس میں صرف وہ اپنی مفاد پرستی کی خاطر جیتے تھے، اپنی ہی مال کو بڑھاتے رہتے تھے، وہ نہیں آنا۔ ہر سورہ سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ مساکین کا خیال، یتیموں کا خیال، سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں جسٹ ہو، جس میں ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ جسٹ وے میں ہو، انصاف کے ساتھ ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیولپڈ سوسائٹی تھی۔ لیکن اس سوسائٹی میں کیا تھا، جس سوسائٹی کو ہم نے ابھی جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ رغبت بھی نہیں دلاتے تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کو کہتے بھی نہیں تھے، یعنی کہ
सिस्टम कायम करने की बात ही नहीं थी, क्योंकि उनको ये सूट ही नहीं करता था। तो इस वर्स्ट सिस्टम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया जा रहा था ये सिस्टम दिखाने के बाद कि आपने कौन सा सिस्टम कायम करना है। आपने जो स्टेट ऑफ आपकी जो द वन दैट यू डेवलप, जो लेटर मदीना की स्टेट बनी, वो आपने उसको आइडियल मॉडल कैसे बनाना है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पहली ये जो 3 आयत हैं इनके अंदर किसी एक उधर के एलीट या जो लीडर था मक्का का, उसकी बात या उधर जो सिस्टम कायम हुआ हुआ था उसके इवल्स दिखा के, या वहां पे जो लेजिस्लेटर बैठे हुए थे अबू जहल और अबू लहब की तरह के, उनके इवल दिखा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बताया जा रहा है कि ये सिस्टम नो टू इट, ये सिस्टम नहीं बनना। और इन 3 आयत में ये बात हुई और इसके बाद जो अब चौथी आयत आती है वो फिर जो लास्ट आयत हैं, यहाँ से जो फोर्थ आयत से एंड तक, ये फिर एक और ग्रुप को मेंशन करती है। तो फिर एंड पे जाके हम इन दोनों का मुआजना भी कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट आया क्या है कि फवैलुल लिल मुसल्लीन। फा जो है ना, अब ये बस इमीडिएट यानी पीछे जो आया है उस उसका एक किस्म का समझें कि कॉन्सिक्वेंस है। फा ये बता रहा है कि अब जो पीछे हो रहा है जो सिस्टम, इस इवल सिस्टम की बात की गई कि जो मसाकीन के साथ इतना जुल्म करता है, यतीम को यदौ करता है, धक्के देता है, तो फवैलुल लिल मुसल्लीन। तो बस फिर अब अगला दो के एक अलग कैटेगरी भी है, लेकिन इसका आप उस एंगल से भी देख सकते हैं कि अगर कोई उस सिस्टम का फॉलोअर है तो उसके लिए हलाकत है। ये एक चीज बन गई। बहरहाल इसको जरा साइड पे रख देंगे, फिर इस पर कभी जिंदगी ने मौका दिया तो बात करूंगी। इस लिंक को मुझे डिस्कस करने वाला है किसी स्कॉलर से इंशाल्लाह। अब इसको ये दूसरी कैटेगरी के बना के देखते हैं कि फवैलुल लिल मुसल्लीन के पास हलाकत है, लिल मुसल्लीन मुसल्लीन के लिए। मुसल्लीन क्या है? स्वाद लाम वाओ, वही सला पढ़ने वाले। ये कौन है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको आयत की तफसीर में जाने से पहले ये बता दूं कि कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ मुफस्सिरून ने ये कहा कि ये जो आयत है ना, जो आयत नंबर 4 से ऑनवर्ड्स हैं, ये मदीना में नाजिल हुई है। कुछ ने ये कहा क्योंकि इसमें नमाजियों का जिक्र है, तो ये तो उस वक्त के हिपोक्रेट्स की बात हो रही है। तो कुछ ने ये बात कही, लेकिन कुछ दूसरे स्कॉलर्स ने कहा कि नहीं, दिस सूरा इज रिवील्ड इन वन वे, मतलब वन वही, एक ही वही, ये पूरी सूरत एक ही वही में नाजिल हुई। और जो सैयद कुतुब फी ज़लालिल कुरान में कहते हैं कि ये सूरत एक पूरा यूनिट है, यानी ये दो हिस्सों में नाजिल नहीं हुई, दो जगहों पे नाजिल नहीं हुई, ये एक ही वो में एक ही दफा में नाजिल हुई है। सो स्प्लिट ना करें इसको। तो फिर इसका क्या मानी बनता है कि फवैलुल लिल मुसल्लीन के हलाकत है, वो है, वैल है, क्या किसके लिए? मुसल्लीन के लिए। तो अब ये मुसल्लीन आपको मैंने बताया कि अगर शुरू के, अब हम 2-3 साल या 4 साल के दरमियान हम खड़े हैं, जो अभी तक की वही नाजिल हुई है, तो आप ये देखें कि उस वक्त तक नमाज तो फर्ज नहीं हुई थी। उस वक्त नमाज तो फर्ज नहीं हुई थी। तो अगर नमाज नहीं फर्ज हुई थी तो फिर ये मुसल्लीन कौन है? ये किसकी बात हो रही है? तो फिर हम यहाँ पे आपको मैंने बताया था, जैसे सूरह मुज़म्मिल में आया था पहली बार कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि रात का क़यामुल लैल का हुक्म हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर कुरान पढ़ते थे खाली उसमें। तो खड़े होकर कुरान पढ़ना ही जो है रात का उस वक्त की सलाह कहलाती थी। तो इस वक्त यहाँ पे क्या मकसद है कि जो लोग रात को खड़े होके कुरान पढ़ते, जितना नाजिल हुआ था उसको पढ़ते, उस पे गौर व फिक्र करते, उस पे पॉन्डर करते, या अ, अ, उम, अ, उसको इबादत के तौर पे लेते, ये इसका मानी है। अब अगली आयत को देख लेते हैं, फिर इन दोनों को इकट्ठा डिस्कस करते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन, बस हलाकत है मुसल्लीन के लिए। अल्लज़ीना, ये कौन लोग हैं? अब अल्लाह खुद ही बता रहे हैं। अल्लज़ीना, वो जो, मुसल्लीन कौन? वो जो हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो हुम वो अन सलातिहिम, अपनी सलाह में या अपनी वर्शिप टू अल्लाह में या अपनी दीन के क़याम में साहून, गफलत बरतते हैं।
क्या है? साहून, सीन, हा, वाओ, ये इसका रूट वर्ड है सीन, हा, वाओ। साहून गफलत बरतते हैं। साहून क्या हो? ये जो सीन, हा, वाओ है वो क्या है? वो गलती जो गफलत की वजह से हो, उसे सहव कहते हैं। वो गलती जो गफलत की वजह से हो। तो इन 2 आयत में अब क्या हो रही बात हो रही है? इन 2 आयत में उन लोगों को पॉइंट किया जा रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो सकते थे। वो इस्लाम ले आए, वो आखिरत पे भी ईमान ले आए, वो अल्लाह को रब भी मानना शुरू हो गए, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने सलातिहिम अल्लाह के जो कंप्लीट सरेंडर जो होता है अल्लाह के लिए और उसके सरेंडर के बाद जो उस दीन के क़याम की जो मेहनतें और कोशिशें थीं, अल्लाह के इस्लाम की दावत देने की जो कोशिश थी, वो उससे गाफ़िल या नेग्लेक्टफुल रहे। क्या मतलब? कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं, तो अच्छा है, वो देते रहें और लेकिन अ, हमें ये पसंद नहीं कि हम निकलें और हम बाकायदा निकल के जो मौजूदा सिस्टम है यानी मक्का के अंदर जो मौजूदा सिस्टम एस्टेब्लिश सिस्टम था, वो किसका था? अबू जहल और अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा का ही था ना। तो उस सिस्टम के खिलाफ हम उस खड़े होके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दें और एक नया सिस्टम कायम करने की कोशिश और मेहनत में लग जाएँ, ये हमसे ना होगा। ये बहुत मुश्किल है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून कि वो अल्लाह के दीन की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे नेग्लेक्टफुल हैं, उससे गाफ़िल हैं एंड ये वो लोग हैं जो दे डोंट वांट टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ ऑप्रेसर। वो ओप्रेस जो इसमें सोसाइटी में गरीब को ओप्रेस कर रहा है, मिस्कीन और यतीम के साथ ज़ुल्म कर रहा है, उस ओप्रेसर के सामने खड़े होके उसका ज़ुल्म नहीं रोकना चाहते। वो ओप्रेसर हु इज़ बिज़ी मेकिंग पीपल मसाकीन क्योंकि हमने आराई कहा था ना कि देखो कि कौन लोगों को सोसाइटी में से रिसोर्सेज हाईजैक कर रहा है और कौन मसाकीन को बेसिकली मसाकीन बना रहा है। यतीम एक तो एक्सीडेंटली हो जाते हैं लेकिन एक मार-मार के बच्चे उनके पेरेंट्स को मार-मार के यतीम बनाया जाता है। जैसे अभी पैलेस्टाइन में किया जा रहा है, जैसे कश्मीर में हो रहा है, जैसे उगर में हो रहा है, जैसे पीछे सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, मतलब पाकिस्तान के इलाकों में हुआ, आपको पता ही है इन चीज़ों का। तो द पीपल हू आर बिज़ी मेकिंग पीपल मसाकीन एंड यतीम, उनके खिलाफ अगर आप खड़े होके हक की बात नहीं कर रहे, हक निज़ाम को कायम करने की बात नहीं कर रहे, तो फिर आप वो लोग हैं जिनके लिए कहा गया है कि सिर्फ़ अगर आपने 5 रुकनी उसके उस वक़्त के कॉन्टेक्स्ट में तो सिर्फ़ ये बात थी कि रात को अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं और खड़े होके तिलावत कर रहे हैं और आप अ अच्छी-अच्छी कोई चीज़ आ रही है तो ऑल गुड लेकिन अगर आपको ऑप्रेसर के फेस पे जाके बात करनी पड़े, खड़े होके इस्लाम के क़याम की बात करनी पड़े तो आप ना करें। और आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि आज हम 5 रुकनी दीन ले लें, हम नमाज़ें पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, छठी तहज्जुद की भी पढ़ें, एक्स्ट्रा नवाफ़िल भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, सारा का सारा जो खाने हैं वो टिक कर लें, लेकिन निज़ाम को क़याम की बात ही ना करें। उस निज़ाम को कायम करने की बात ही ना करें जो अल्लाह ने हमें 1450 साल पहले सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाज़िल करते हुए साथ दे दिया, जिसके थ्रू फिर क्या है कि सिस्टम जो है वो जस्टिस पाएगा, अदल और इंसाफ पाएगा। अगर हम ये बात नहीं कर रहे और हम देख रहे हैं कि मुल्कों के अंदर, सोसाइटी के अंदर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं मिस्कीन बनाने की। कौन-सी फैक्ट्रियाँ? वही कल्प्रिट जो खून निचोड़ रहे हैं गरीबों का, रिसोर्सेज़ ले रहे हैं। तो अगर हम ये देख रहे हैं और हम फिर कह रहे हैं कि हम तो अपनी नमाज़ पढ़ के अपना बिज़नेस, अपना दुकान, अपनी जो भी हम काम, कारोबार, जॉब कर रहे हैं, बस हम उसके लिए वो काफ़ी है, तो बस फिर ऐसों के लिए ये बात कही गई है। वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। डरा देने वाली आयत है, एक्सट्रीमली डरा देने वाली बात है ये। और आप ये देखें कि ये वो
पैसिव फोर्सेस की बात हो रही है, ये उन पैसिव बंदों की बात हो रही है जो बैठे हैं और हर बार लेग पुलिंग करते रहते हैं दूसरों की भी। यानी आयत नंबर 1, 2, 3 के अंदर जिन इवल फोर्सेस की बात हुई थी कि उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है और वो इस्लाम को रोक रहे हैं, यानी जैसे अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आज जो बाइडेन, नेतन्याहू, मोदी, ये सारे। तो वो जब हमें क्लियर हो गया कि पॉइंट हो गए कि ये लोग इस्लाम को रोक रहे हैं, तो आयत नंबर 4, 5 में अब अगली बात क्या है? अब ये बात हो रही है कि अब उस लॉट की बात हो रही है जो मान गए हैं कि हक रास्ता इस्लाम ही है, और जो मान गए हैं कि इस्लाम जो है वो राय हक है, दीन है, और नहीं, राय हक है, और हमने आखिरत को भी मान गए, अल्लाह को भी मान गए, लेकिन पैसे बैठे हैं और दीन के क्याम के लिए कोई कोशिश नहीं करना चाहते। उनको अगर ये कहा जाए कि अ, आ जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसद बता के गए हैं कि उनको मकसद आया है कि उनके नुज़ूल का मकसद ही है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, कि इस्लाम नाज़िल ही इसलिए हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि वो तमाम दूसरे सिस्टम्स पे, तमाम अदियान पे, जितने भी कल्प्रिट सिस्टम, कोई भी कल्प्रिट बैठा है उसको वीव करके बना रहा है या कायम कर रहा है, उस सारे सिस्टम्स को डिनाई करके, उस सारी चीजों को हटा के इस्लाम के निज़ाम को कायम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी मिशन के लिए भेजा गया और उन्होंने कायम करके दिखाया। उम्मत मुस्लिमा का आगे यही मिशन है। अगर ऐसे लोगों को बुला के ये कहा जाए तो वो कहते हैं ओहो, अमेजिंग। मतलब ये, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने ढेर सारे उलमा हैं, वो नहीं जो काम कर रहे, और खुरूज को तो मना किया गया, हमारे ऊपर तो मुसलमान हुक्मरान हैं, हम उनके खिलाफ तो नहीं ना निकल सकते। खलीफा तो वक्त के खिलाफ उठना, तो ये तो गलत करार दिया गया है ना, इसको तो हदीस में मना किया गया है। तो प्यारे साथियों, अगर ये मना किया गया है तो फिर हुसैन क्यों उठे थे? हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लामी सल्तनत के खिलाफ नहीं उठे थे? क्या वो मुसलमान नहीं थे यजीद? फिर तो सारी हुसैनियत खत्म हो जाती है ना, फिर तो बात ही नहीं करना बनती उनकी। उठे इसलिए थे, वो उठे इसलिए थे कि निजाम सारा का सारा पलट गया था। बात सिर्फ उस 5 रुकनी दीन की आ गई थी, बात सिर्फ ये आ गई थी कि अब इस्लाम जो है वो क्या है, अ, जो रूल और गवर्नमेंट है वो तो वो देखेगी, जो भी किंग है या जो भी हुक्मरान है वो देखेगा, और मस्जिद और मदरसा वो अपने निज़ाम और तिलावत और कुरान और ये 5 रुकने दीन और ये लोगों को पढ़ाते रहे, और ये बस दीन इतना ही है, ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो हजरत इमाम हुसैन इसके खिलाफ निकले थे कि दीन निज़ाम है। तो आज जब हम निकलने की बात करते हैं तो बड़े बड़े उलमा के फतवे दिखाए जाते हैं, और कद्दर अल्लाह माशा फ़ाल के बड़े बड़े उलमा ने वाकई फतवे दिए हुए हैं, उनसे गलतियां सरजद हुई हैं। उन्होंने कहा है कि निज़ाम जो है उसका क़याम ज़रूरी नहीं है, सल्तनत का जो हक वो जैसा भी हो, अगर वो ईमान पे है तो हम उसके खिलाफ नहीं निकल सकते। तो फिर इमाम हुसैन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब आप देखिए कि नाउ टू फोर्सेस आर इन पैरेलल। अब पहली ये, और ये फोर्सेस, टू फोर्सेस क्या कर रही हैं? टू स्टॉप द रेज ऑफ द दीन, दीन के निज़ाम को इस्टेब्लिश करने से रोक रही हैं। कौन सी दो फोर्सेस? पहली कौन सी थी? पहली 3 आयत में कौन सी थी? अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, those who benefit most in absence of Islam, they will continue to do same so that they become richest and most powerful as capitalist। ये कौन से थे? जो इस्लाम को रोकते हैं। इस्लाम को रोक रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं कि वो इस्लाम को एज अ सिस्टम चाहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अपना निज़ाम कैसा है, वो तो यतीमों को धक्के भी मारते हैं, उनके सारे रिसोर्सेज यूजर्व करते हैं, और मसाकीन को वो क्या करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि कोई मिस्कीन भूखा सोया है, किसी के पास पहनने को तो है लेकिन खाने को नहीं है, पहनने और खाने को है तो बीमार हुआ है तो उसको दवाई लेने को नहीं है। ऐसे निज़ाम में किसी मिस्कीन की कोई कदर नहीं, कुछ भी नहीं।
تو ایک تو یہ ہو گئے جو مکذب ہیں، جھٹلاتے ہیں، جو آج کا جو بائیڈن، نیتن مودی، پوٹن، حال سعود کے جو جتنے بھی اور یہ سارے جتنے بھی حکمران بیٹھے ہیں، سارے کے سارے اپنے اپنے ملکوں کے ہیڈز کو بھی جان لیں، جو جو جس طریقے سے کر رہے ہیں، جو جو کرپشن کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور غریبوں کا حق مار رہے ہیں، ساروں کے نام یہاں پہ آئیں گے۔ اور سیکنڈ سائڈ کون سے لوگوں کی ہے؟ پیپل ہو آر ورشپنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن وہ کیسے ہیں؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو یہ دوسروں کا کیٹیگری ہے کہ یہ اسلام کو تو مان تو گئے، بٹ وین اٹ کمز ٹو دا ایشو آف المکذبین، آیت کہہ رہی ہے کہ مکذب کو دیکھو، پوائنٹ کرو، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، نماز روزہ کرتے ہیں اور پیس پیس کا فارمولا کھیلتے ہیں۔ آج مجھے بتائیں نا آپ، آج بتائیں نا جب یہ پیلسٹائن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ جو پچھلے اس 1 ڈیڑھ سال کے اندر اندر جو امریکہ سے پاکستانی مسلمان اور سم ادر مسلمز کا ڈیلیگیشن ابراہمک ایکارڈ کے نام پہ یہودیوں کے پاس جا رہے تھے، وہ کدھر ہیں؟ ابراہمک ایکارڈ کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا ہے بہت دفعہ پڑھیں اس کو نکال کے۔ ابراہمک فیتھ یعنی جتنے بھی ریلیجن ابراہیم علیہ السلام کی چین سے آ رہے ہیں، ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ہم پیسفل ہیں، یعنی کرسچنز بھی آف کورس آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابراہمک فیتھ ہے، یہودی بھی ابراہمک فیتھ ہے، مسلمان بھی ابراہمک فیتھ ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بھائی چارہ، پیس، اور یہ اکٹھے مل کے رہیں۔ کہاں گیا یہ یہودیوں کا پیس پیس کا ڈرامہ؟ اور یہودی وہاں سے سوچتا اور دیکھتا ہے جہاں سے ہم ہرگز نہیں سوچ اور دیکھ سکتے، کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن کا جو فرقان ہے وہ ہم ڈیولپ ہی نہیں کر رہے اپنے اندر۔ اگر ڈیولپ کر لیں تو پھر تو دیر نتھنگ ان فرنٹ آف اس، لیکن ہم ڈیولپ نہیں کر پا رہے، ہم قرآن جی نہیں رہے، ہم قرآن سن نہیں رہے، ہم قرآن آکسیجن کی طرح ہمارے ساتھ نہیں چل رہا، اس کا نظام ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں اس کا پولیٹیکل نظام جو اس کے ساتھ آیا وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ تو مجھے بتائیں نا، جب ہمارے جو پیس والے لبرل سارے بہن بھائی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ آل گڈ، سب کو پیار محبت دعائیں سارا کچھ چلے، تو وہ ابھی مطلب وہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے ابھی جیوز کو بوم کرتے دیکھا ہے پیلسٹائن کے اوپر، اور جو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اپنی سائڈ کی ویڈیوز تو آپ شاید دیکھتے ہو، اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کا مطلب پورے غزہ اسٹرپ کے ساتھ جو وہ کر بیٹھے ہیں، اور اس کے سارے علاقوں کے ساتھ۔ لیکن ان کی سائڈ کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں کہ جب وہ پھاڑتے ہیں، جب وہ بوم گراتے ہیں، اور جب وہ پورا کا پورا بلڈنگز بلڈوز کر دیتے ہیں، اور وہ پھر وہ کیا تماشا لگاتے ہیں، اور کیا ان کے میوزک اور ڈانسز اور ہنسیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور کیا پارٹی کر رہے ہوتے ہیں وہ at that very moment when they're doing, and then yet they celebrate again in evenings or in the weekends, and کہ آج ہم نے اتنا کر دیا، آج ہم نے انہیں اتنا زیادہ ریسورس لیس کر دیا، زیرو کر دیا، مار دیا، بے بس کر دیا، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں خنجر کی طرح۔ آپ کو پتہ ہے نا، مولانا اسرار بھی کہتے تھے کہ خنجر، اس کی شکل جو ہے نا اسرائیل یہ جو بنا ہوا اس کی خنجر کی طرح ہے، یعنی مسلم اتنے سارے درمیان میں سارے ملک، ارد گرد سارے ملک، اور درمیان میں یہ خنجر کی طرح ان کی شہرگ میں گھوپا ہوا ہے، اور یٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ اور ایجپٹ نے تو بہت پہلے آپ کو پتا ہے کہ راستہ سارا بند کر دیا تھا، اور اسرائیل کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ایجپٹ جو ہے وہ ہلنے نہیں دے گا، یہاں سے یہ بارڈر جو ہے وہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، پیلسٹینین کسی ایک بندے کو بھی وہاں سے انٹر نہیں ہونے دے گا، اسی لیے انہوں نے ان کو وہاں پہ رفح کے اوپر جا کے جمع کیا ہے، وہ ایجپٹ اور اس کا بارڈر بنتا ہے۔ تو مطلب کیا کیا ریلیٹ، کیا درد کی داستان سناؤں، اور کیسے مطلب اس بات کو اب ہم جسٹیفائی کریں گے، یہ بات کہ ہم نے نفاذ کے بارے میں جب بات کرنے کی بات ہوئی، تو ہم لوگ نماز روزے پہ، اور ہم بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ناموں کے نام لیتے رہے کہ نہیں، ہم اسلامی ملکوں کے اندر خروج نہیں کر سکتے، یعنی خروج سے مراد یہ ہے کہ ہم حکمران کے خلاف نہیں جا سکتے۔ حکمران کے خلاف کیوں نہیں جا سکتے کہ جب حکمران اس نے اللہ کی بات کی ہی نہیں؟ کانسٹیٹیوشن کی پہلا جو ہماری کانسٹیٹیوشن کا جو فرسٹ آرٹیکل، فرسٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے ہی یہ کہ اللہ از دا ہول اینڈ سول سوورن اتھارٹی، جس کا لینڈ اس کا لا۔
اور ہم اگر بات کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے آئے کہ تمام ادیان پہ تمام لیظہرہ علی الدین کلہ کہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں. تو وہ سارے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اب آج کل کی دنیا میں بلا کہاں پاسبل ہے. وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے کہ انہی کے وقت کے لیے تھی یہ بات، اب نہیں ہے، نہ یہ پاسبل ہے اور نہ یہ آپ کے لیے یہ آیت ہے، نہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں تم اگنور کر رہے ہو کچھ خاص دیکھنے سے. ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ جب ہم ریوولٹ کریں گے تو ہم کرش کیے جائیں گے، انیشیلی ہم کرش کیے جائیں گے، لیکن اس ڈر سے کیا ہم کھڑے ہی نہیں ہوں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام اور وہ لوگ کھڑے نہ ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے جانیں نہ دی تھی؟ تو میرے اور آپ کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ساہون میں سے نہ ہو جانا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو ایک وقت کی سبمیشن ایک جائے نماز پہ پڑھ کے سجدہ تو جو جائے نماز پہ کھڑے ہو کے تو سجدہ دے کے اس وقت کے لیے اس مومنٹ کے لیے تو سبمٹ کرتے ہیں، لیکن پورا نظام ارد گرد پورا نظام اللہ کے آگے سبمٹ کر جائے جو اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ان کو اللہ کہہ رہے ہیں صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے وہ اپنی صلات وہ اپنی پوری سرنڈر دین کے قیام سے غافل ہیں. اور یہ ساہون جو ہے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ وہ غفلت ہے. کیا بتائیے ڈیفینیشن آپ کو کہ یہ وہ غفلت ہے جو وہ غلطی جو غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے ساہون. تو ایسی غلطی کی جو آپ نے غفلت کی وجہ سے کی اس کی سرزنش ہوگی، یہ غلطی میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، یہ غفلت کی وجہ سے یہ غلطی ہو رہی ہے. پن پوائنٹ فائنڈ آؤٹ سی، یہ تمہارا سکوپ ہے کہ تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ آج میرا اور آپ کا سکوپ ہے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہوں. اگر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اگر ہم یہ پڑھ کے ہم یہ جان رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان آیات کے تھرو ویژولائز کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی جان کس چیز کے لیے لگائی، اور ہم صرف کہیں کہ صرف نہیں نماز روزہ تسبیح زکوٰۃ حج یہ کر لیں دیٹس فائن، میٹھا میٹھا اسلام لے لو اور وظائف والا دین لے لو اور باقی بس. جو اپنی 5 نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن جس چیز کے لیے یہ نماز آئی تھی اس مقصد سے غافل ہیں. نماز کنیکشن کا ذریعہ تھی اپنے رب سے، اس کو لا میکر ماننے کا عہد کہ سبحان ربی العلی. ہر بار آپ نماز میں جائیں تو جب آپ اٹھیں تو آپ یہ ریوائیو ہوئے ہوئے ہوں، یعنی سبحان ربی العلی ہر سجدے میں یا سبحان ربی العظیم ہر رکوع میں ہمیں یہ ریوائیو کرائے کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، میں نے اس کی مان کے چلنا ہے، اور جس کے آگے میں سجدہ کر رہی ہوں اپنی سب سے عزت اور اکرام والی جگہ جب میں اس کے سامنے رکھ رہی ہوں تو یہ اس کے لیے ہے، تو یہ لینڈ اس کا ہے، تو یہ لا بھی اسی کا چلے گا میرے ذات کے اوپر بھی اور اس میرے ارد گرد بھی، میری سوسائٹی اور مجھے تمام ادیان کے اوپر غالب کر کے اس دین کو اللہ کی لیجسلیشن کو انشاءاللہ العزیز رہنا ہے. میں اپنی زندگی میں یہ دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں بٹ آئی ہیو ٹو گو فار اٹ. الستو بربکم کا ریوائول نماز ہے. آپ جو اوپر وعدہ کر کے آئے تھے عالم ارواح میں ہم سارے کے سارے کر کے آئے تھے کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا بلا. تو اس وعدے کا ریوائول ساری جو بھی نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس وعدے کا ریوائول کرتے ہیں. کیا آپ ہمارے رب ہیں؟ آپ میرے لیجسلیٹر ہیں، میں نے آپ کی مان کے چلنا ہے اور آپ کے ہی نظام کو اسٹیبلش کرا کے چھوڑنا ہے اپنی ذات پہ، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، ہر طرف. تو یہ وہ چیز ہے جو اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، پھر ہم غافل ہیں. مقصد ہمارا دین کا قیام ہے، مقصد ہمارا اسلامک سسٹم کا قیام مقصود ہے، نہ کہ ہم صرف اپنی اپنی چار دیواری میں اپنا جہاں نماز بچھا کے ایک پرماننٹ جگہ رکھ لیں کہ بس پڑھ لی ٹک کر لی اور باقی جو مرضی کرتے پھریں. اور پھر انہی کے بارے میں آگے کیا بات بتائی، الذین هم یراؤون. یہ وہ لوگ ہیں سیم مطلب آگے فردر انہی کے کیریکٹر ہیں وہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون
اور وہی لوگ الذین هم یراؤون، یہ کون ہے؟ وہی لوگ جو اوپر جن کا ذکر ہوا، ان کا ایک اور کریکٹرسٹک کیا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں، پریٹینڈنگ. کیا پریٹینڈ کرتے ہیں؟ اللہ انہیں مرائین کہتے ہیں. یراؤون سے یہ یراؤون کیا ہے؟ وہی رعایا، رعایت صحیح ہے، را حمزہ یا، دیکھنا، ٹو ویو. اللہ انہیں ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ مرائین، کہ یہ صرف دکھا رہے ہیں کہ یہ دین کو فالو کر رہے ہیں، یہ صرف شو کر رہے ہیں، یہ صرف نماز یا کوئی خاص عبادتیں ٹک کر کے یہ خالی شو کر رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کے فالو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. اللہ ان کو مرائین کہہ رہے ہیں، یہ تو شو آف ہے، یہ تو پریٹینڈ کر رہے ہیں خالی. اصل چیز تو کیا تھی؟ اصل چیز تو یہ تھی کہ تمہیں تو اسلام کے قیام کے لیے کوشش و محنت کرنی تھی، اس کے قیام، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے نظام کے نفاذ کے لیے محنت کرنی تھی، تاکہ کوئی غریب مسکین، کوئی یتیم، اس کے ساتھ سوسائٹی میں وہ سلوک نہ ہو جو یہاں پہ ایلیٹ کلاس اپنی مرضی کے نظام اسٹیبلش کر کے جو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی اور پاور شو کرتی ہے. لیکن اصل میں کیا ایسے لوگوں کا مسئلہ ہے؟ ایسے لوگوں کا مسئلہ ہے یہ جو دوسرا گروپ ہے جن کو کہا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ دکھا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں، پر اصل میں اپنا کراؤڈ نہیں چھوڑنا چاہتے. دکھا رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں باقاعدہ کہ نہیں نہیں، ود یو میرے بھی لیکچرز پورے ہیں، میں نے بھی صورتیں حفظ کی ہوئی ہیں، میری بھی نمازیں پوری جا رہی ہیں، میں بھی نقاب کرتی ہوں، میں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. میلز فیمیلز کے لیے الگ الگ جملے بول رہے ہوں. تو لیکن پر اصل کیا ہے؟ اپنا کراؤڈ نہیں چھوڑتے. اپنا کراؤڈ سے مراد وہی اپنا کمپلیسنٹ نظام ٹیک لگا کے آرام سے اپنا جو کمفرٹ زون ہے. اب بھلا کون نکلے کمفرٹ زون سے؟ اب باہر نکل کے یہ آواز لگائے. آج کل پاکستان میں وہ جو بھی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک کمفرٹ زون سے کسی ایک پارٹی نے چھوڑا ہے نا اپنے آپ کو، تو ان کا کیا حال بدتر کیا ہے. تو نشانیاں تو ہیں نا، نشانیاں ہیں. تو اللہ کے دین کے قیام کے لیے پھر پھر ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ اگر ایک کوئی ایک چند لوگ نکل سکتے ہیں، وہ صرف مدینہ کے اسٹیٹ کا نام لے کے نکل سکتے ہیں، تو ہم پورے کے پورے نظام کے نفاذ، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہم کیوں نہیں نکل سکتے؟ ہم کیوں نہیں اپنا کمفرٹ زون چھوڑ سکتے؟ ہم صرف کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ الذین هم یراؤون، جسٹ وی آر پریٹینڈنگ کہ ہم دین فالو کر رہے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور آخری آیت کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. آخری میں I have a very good analysis for the surah. بہرحال وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ، یمنعون کیا ہے؟ واو نون عین، سوری میم نون عین. یمنعون روٹ ورڈ ہے، میم نون عین، منع. منع جو ہم اردو میں منع بولتے ہیں نا، وہ اسی سے ہے، روکتے ہیں، پریونٹ کرتے ہیں. الماعون ہر خیر سے، ہر اچھی چیز سے. یہ جو چھوٹی سی چیز لکھا ہوا ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جان بوجھ کے چھوٹی لکھا گیا ہے. میں نے بہت زیادہ ٹرانسلیشنز کو دیکھا ہے اور بہت زیادہ اس کو دیکھا ہے علماء اور فقہا کی باتوں کو، تو بہت زیادہ اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے اس کے معنی میں کہ معاون کیا ہے. بہرحال میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی کہ کیا کیا معنی آتے ہیں. میں اس ڈیپتھ میں بھی نہیں جا سکتی، لیکن ویسے جنرلی جو اب بالکل کامنلی جس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے، تو پیس آف یوٹیلیٹی، کوئی بھی چیز جو کامن استعمال کی ہو، جیسے یوٹینسلز، کوئی ڈرل ہو گیا، کوئی پانی، نمک، چھوٹی موٹی چیزیں. لیکن یہ استعمال بیسیکلی اولڈ اس میں نہیں تھا. اولڈ عربک میں اس کو، عربی لٹریچر میں معاون، عین واو نون اس کا روٹ ہے. اون جو تھا نا وہ کیا تھا؟ ہیلپ اینڈ سپورٹ کو کہا جاتا تھا.
किसी ने लिखा है फर्मा बरदारी को भी कहा जाता था, मतलब उलमा ने ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ बातें लिखी हैं। हर अच्छी खैर या हर खैर की बात को कहा जाता था, सपोर्ट को कहा जाता था, हेल्प को कहा जाता था। हर वो चीज जो खैर है, अच्छी है, हर एक के लिए, वो औन कहलाती है। तो आखिरी बात क्या है इनके बारे में कि अल्लज़ीना हुम युराऊन, कि जो दिखावा भी करते हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम तो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, व यमनऊनल माऊन, और बेसिकली इनका क्या हाल है कि ये तो अ, कोई भी हेल्प और सपोर्ट इनसे मांगी जाए तो ये देने को तैयार नहीं होते। और यहाँ पे क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी सूरत को रख के देख रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप रख के देखें तो आपको पता चलेगा कि वयमनऊनल माऊन, खैर की बात क्या थी? इस्लाम का स्प्रेड। और वो यूजुअली ऐसे लोग जो खुद अपनी बस लिस्ट टिक करते रहते हैं, उनको कहा जाए कि इस्लाम के स्प्रेड और उसके क़याम की बात करो, आगे स्प्रेड करो इस बात को कि इस्लाम तो निज़ाम है। तो वो इस बात को मना कर देते हैं कि भई ये बात इस तरह नहीं है, तुमने सही नहीं समझी। आराम से अपने ये काम करो। वो पिछले इतने सालों ने क्या गलत समझा था जो तुम बड़ी आ गई हो या बड़े आ गए हो, तुम डिफरेंट डेफिनेशन जान रहे हो और बोल रहे हो। तो ये इस खैर से भी महरूम रह जाते हैं। अब व्हाट डज दिस होल शूरा एम्प्लॉयज, मतलब अगर ये कॉन्टेक्स्ट में रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब इकराम की, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें तो ये सूरा क्या कह रही है, इसका क्या मानी है। अब आप ये देखिए कि बिल्कुल शुरू के दिन है और पहले 2 से 4 साल के दरमियान दरमियान का टाइम है अभी जो गुजरा है। और कुफार मक्का इस्लाम की दावत को हर हाल रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि ये हमारे सिस्टम को थ्रेट है। यानी हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम रूल कर रहे हैं, जो हमारी मर्जी का जो हमें मफाद जो हमें बेनिफिट करता है, हम उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाते हैं। तो अब ये नहीं चलने देगा, इस्लाम आके अपना रूल या लॉ एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। उनको जैसे ही ये बात समझ आती है ना तो वो इसको थ्रेट फील करते हैं और वो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को इस्लाम की दावत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को रोकना चाहते हैं। सहाबा इकराम जिनमें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, मुसअब बिन उमैर, सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, हर किसी को रोका जा रहा था, उनको चेज़ किया जा रहा था, उनको तकलीफ़ें बर्दाश्त करवाई जा रही थी, उनको डिफ़िकल्ट स्ट्रगल में से गुज़ारा जा रहा था। इतना मुश्किल किया जा रहा था कि कुफ़ार की तरफ से ये जो माऊन है यानी खैर इस्लाम का स्प्रेड इतना रोका जा रहा था कि वो एक्सट्रीमली मुश्किल हो गया था। माऊन, खैर इस्लाम यानी इस्लाम की खैर को फैलाना एक मुश्किल तरीन टास्क बन गया था। उस वक़्त ये सूरत नाज़िल हुई है और गाइडेंस ये देती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को। क्या गाइडेंस देती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को आइडेंटिफ़ाई करना है। किसको आइडेंटिफ़ाई करना है? उस मेन फिगर को जो आपको सोसाइटी में दीन के खिलाफ खड़ा दीन के लिए खड़ा नहीं होने दे रही, या उस सोसाइटी को सॉरी सोसाइटी के उस मेन फिगर को आइडेंटिफ़ाई करना है जो दीन के खिलाफ खड़ी है, जो इस्लाम को रोक रही है, जो अल्लाह के इस्लाम के निज़ाम को नाफ़िज़ नहीं होने दे रही। उनको समझ आ गया कि ये हमें तोड़ेंगे, ये हमें रूल नहीं करने देंगे, तो वो अब इस्लाम के खिलाफ खड़े होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आइडेंटिफ़ाई करने को कहा गया है कि अराइतल्लज़ी, ये पहली ही आयत आप ज़हन में रखेंगे, उनको बताया गया कि क्या आप जानते हैं कि इस तरह करके बात की गई। जब वो जानेंगे, आइडेंटिफ़ाई करेंगे उस फ़िगर को कि जो रोक रहा है इस्लाम के एज़ अ दीन, एज़ अ सिस्टम, एज़ उसके नफ़ाज़ को, तो क्या होगा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मुसलमान अपना असल टारगेट कहीं मिस ना कर जाएँ। यानी ये आइडेंटिफ़ाई कर लें कि कौन है जो असल में थिंक टैंक है, जो असल में इस्लाम के नफ़ाज़ के खिलाफ है और उसकी वो सारी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है। तो ये पहली चीज़ है कि अपने दुश्मन को एग्ज़ैक्ट जान लो। उसके हाथों जो कठपुतलियाँ जो कुछ कर रही हैं, सिर्फ़ उनमें मत फँसे रहो। बाज़ होता है ना कि आपको पता है, मैंने जैसे पहले बताया कि वर्ल्ड एस्टैब्लिशमेंट या जो वर्ल्ड ऑर्डर जो 1% है एलीट,
وہ جو बैठे हुए पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं, उन तक हम अक्सर पहुँच ही नहीं पाते। हम आगे की सारी कठपुतलियाँ जो उनके हाथ में होती हैं, उनमें फँस जाते हैं और हम असल को नहीं। तो पहली चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को यहाँ से बता रहे हैं कि अपने टारगेट को जानो कि कौन मेन फिगर है जो एक्चुअली इस इस्लाम के क़याम को रोक रहा है। और अ, ये कौन-सा ये वो टारगेट है जो बेसिकली जो प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबके को उसके बेसिक राइट से महरूम कर रहा है, यतीम और मिस्कीन को। यानी उनकी निशानियाँ भी बता दी कि उनके सिस्टम में क्या होगा कि ऐसे सिस्टम में जहाँ पे इस्लाम की खिलाफ वर्ज़ी होगी, वहाँ पे उस सिस्टम के दूसरे एंड पे आपको क्या नज़र आएगा कि जो कमज़ोर है, उसके राइट्स जो हैं वो यूज़र्व किए जाएँगे, लिए जाएँगे। उसको यतीम और कमज़ोर को और वल्नरेबल छोड़ा जाएगा। सो दे आर ब्लॉकिंग मोस्ट वल्नरेबल टू देयर बेसिक राइट्स। यानी जैसे अफ्रीका में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ऑयल लैंड्स में आप देख लें फिर ये क्या-क्या करते हैं। और ये वो असल दुश्मन हैं जो इस्लाम की दावत को अपने मफ़ाद के लिए थ्रेट समझते हैं। आज की दुनिया में अगर आप ये बात देखें, तो इस सूरा का मानी क्या निकलेगा यानी आज इन टुडेज़ वर्ल्ड इफ यू वांट टू सी दिस स्टार्टिंग पार्ट ऑफ सूरा इसका क्या मानी निकलता है? यानी जैसे आज ये सूरा अगर नाज़िल हुई तो फिर आप गौर करेंगे कि हू इज़ ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ इस्लाम टुडे? कौन एनिमी है? तो फिर आपको एग्ज़ैक्ट ये जुमला पता चलेगा कि इट्स एग्ज़ैक्टली द वन हू इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जस्ट रूलिंग से, इस्लाम के जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से, इस्लाम के इंसाफ वाले, अदल वाले सिस्टम से के एब्सेंस में कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है? वही हमारा दुश्मन है। वही चाहता है कि इस्लाम आगे ना आए और वो हर तरीके से इस्लाम को रोकने की कोशिश कर रहा है और इस्लाम का जस्टिस जो अदल इंसाफ का निज़ाम है, उसकी एब्सेंस में जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो पनप रही है और जो सबसे ज़्यादा उसको फ़ायदा जो ले रहा है, वही इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। One who thinks Islam is threat to their interest on their power, authority or the love for their wealth and accumulation। और ये वही मैंने जैसे पहले बताया था कि वो 1% वही लोग हैं जो वर्ल्ड को 90% रिसोर्सेज ओन कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट जो भी पावर आएगी वो उन्हें थ्रेट लगती है उनके सिस्टम के लिए। और ये पहली जो 3 आयत हैं वो इसी के लिए हैं। और इस केस में इस्लाम उन्हें थ्रेट लगा जैसे अहले मक्का को थ्रेट लगा और आज आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक वो कहते होते हैं ना एक मिसाल है कि जाने ना जाने बस पता नहीं क्या तू ही ना जाने, यानी एक हमें ही नहीं पता कि इस्लाम जो है ना एक पूरा सिस्टम है। बाकी हमारे सारे दुश्मनों को पता है, तभी वो इस्लाम के नाम पे जो मतलब उसके ऊपर गंद उछालते हैं नाउज़ुबिल्लाह और जो उसको बुरा पेश करते हैं पूरी दुनिया की आँखों के सामने। सो इस्लाम कहता है कि मेरे पास सिस्टम है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का और वो जो इसके ऑपोज़िट खड़े हैं, जो 1% दुनिया की पावर या वर्ल्ड ऑर्डर को चला रहे हैं, जो 1% दुनिया के 90% प्लस रिसोर्सेज़ लेके बैठे हुए हैं या पावर लेके बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कैसी डिस्ट्रीब्यूशन ये तो हमारी वेल्थ है। इस्लाम हमें ना बताया कि हमने वेल्थ कहाँ खर्च करनी है। यानी इस्लाम ये कह रहा है ना कि हमारे पास फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए पूरा सिस्टम मौजूद है। ऐसा इकोनॉमिक्स जिसमें कोई मजबूर हाल ना हो, कोई मिस्कीन नहीं होगा, कोई तकलीफ में नहीं होगा, तो अब फेयर सिस्टम है हमारे पास। तो जो वर्ल्ड के 1% एलीट है, वो ये कहती है कि हमें ना ये दो, हमें ना ये दिखाओ, ना हमें ये चाहिए। हम अपना माल मतलब अकॉर्डिंग टू यू इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या हम अपना माल जो है वो अफ्रीका के जो नीग्रोज़ हैं उनको दे दें या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के गरीबों में बाँट दें या एशियन कंट्रीज़ में बाँट दें। मतलब ये उनका एक वो आगे से एक एक्सप्रेशन है। तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन आपके रास्ता रोक रहा है। ये सारे जो एलीट हैं या वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं, इन्होंने अपने पपेट्स या एजेंट्स कह लें बनाए हुए हैं और पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया में इनके निज़ाम को चला रहे हैं और वो सब
गोया वो किंग्स हों या क्वींस हों या प्रेसिडेंट्स हों या प्राइम मिनिस्टर्स हों या मिनिस्टर्स हों या एस्टेब्लिशमेंट हो, इन्हीं के जो कंट्रोल रूम से 1% जो एलीट है, उन्हीं के कंट्रोल रूम से ये सारी दुनिया की जो पावर्स एंड अथॉरिटीज एंड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये कठपुतलियों की तरह उनके आगे जाके वहां से अहकामात लेके आते हैं और फिर उनको कायम दायम करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, और इसीलिए ये एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। सो और इस वक्त तो पाकिस्तान में तो इतना क्लैरिटी से बहुत सारे लोग अब ये बोल पड़े हैं कि बिग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा डिक्टेट करती है, और फिर कंट्री इस तरह नेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से चलती है। तो ये सारे जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं मीडिया जो है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जितनी भी चीजें हैं, यूट्यूब, मतलब हर चीज नेम इट, और हर चीज जितना पूरा प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सारा का सारा अपने मफाद में इस्तेमाल करते हैं। और अगर इनको अपने खिलाफ कोई चलता नजर आए, कोई आवाज उभरती नजर आए, कोई चीज ऐसी नजर आए जो उनको लगे सालों बाद भी, जैसे डॉक्टर इसरार का पिछले साल आपको पता है चैनल उड़ा दिया था, पता नहीं पिछले साल या उससे पिछले साल, तो उनको, हालांकि कितने अरसे से उनका चैनल मौजूद था, लेकिन किसी ने सुना, तवज्जो करवाई, गौर करवाया कि तो पूरे निज़ाम की इस्टेब्लिशमेंट, इस्लामी निज़ाम के क़याम का पूरा पूरा फार्मूला बताते हैं, एक-एक चीज़ बताते हैं, तो उनका पूरा का पूरा वो सिस्टम उड़ा दिया गया। इसी तरीके से जब कोई खड़ा होता है, कोई भी, आप देखें, मैं नाम लूँगी तो फिर आपके और हमारे इख्तिलाफ़ात ना हो जाएँ, इसलिए वर्ल्ड में आप खुद देख लीजिए कि चंद ऐसी पावर्स खड़ी हुई पिछले 50 सालों में, जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यूएन में या आगे-पीछे आवाज़ उठाई कि हम तो अपने इस्लामी निज़ाम के तहत चलेंगे। हम वी से नो टू दिस, ये जो दूसरों के हाथों में पपेट नहीं बनना, और हमने किसी के बूट नहीं पालिश करने। तो फिर उनके साथ क्या-क्या हुआ, कईयों को ज़लील करवा दिया गया, मौत के घाट उतरवा दिया गया, फांसी चढ़वा दिया गया, कईयों को कैद में डाल दिया गया, सो फार सो ऑन। तो अब उसके बाद ये एक पूरा एक एस्पेक्ट है, और दूसरी तरफ और क्या है, और इसके और दूसरी तरफ फिर इस्लाम को मान के चलने वाले हैं, वो जो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम आखिरत पे भी यकीन रखते हैं, मगर वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं कि इस्लाम के जो है इस्लाम के इस्लाम निज़ाम का नाम है, और इसको एस्टेब्लिश करना है। उस एस्टेब्लिश के अंडर जब एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, इस्लाम का निज़ाम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो उसके अंदर 5 रुकनी दीन क्या, 100 रुकनी दीन भी हो, तो वो आराम से एक-एक चीज़, वो एक एनवायरनमेंट सेटल हो जाएगा और हर चीज़ कायम होने लगेगी। लेकिन अगर पूरी की पूरी अम्ब्रेला हमारे पास नहीं है, तो हम छोटी-छोटी यूनिट्स में बँट के एक-एक इबादत, 2-2 इबादत करके हम पूरा इस्लाम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो ये जो लोग हैं, जो जिनका एज़ अ ग्रुप 2 जिनका ज़िक्र किया गया है, एक तो वो एक्टिव फ़ोर्स की ज़िक्र किया गया ना, जो इस्लाम का स्प्रेड रोक रहे हैं, जो मुकज़्ज़िब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि इनको गौर से देख लें। आज हमें भी अपने मुकज़्ज़िबीन को गौर से देखना है। वो जो दीन को झुठला रहे हैं, उसको ग्रो नहीं करने दे रहे, उसके दुश्मन हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पैसिव मुस्लिम हैं, दे आर पार्ट ऑफ इस्लाम, दे आर सपोज्ड टू स्प्रेड द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ताकि इस्लाम गालिब हो जाए, लेकिन वो इनएक्टिव बैठे हुए हैं। वो इस्लाम के नफ़ाज़ की बात ही नहीं करते। दे आर ट्राइंग टू पैसिफाई यू, वो मतलब हम लोगों को भी पैसिफाई करते हैं, क्या कह के कि वो जो मैं पहले बातें कर चुकी हूँ, मैं जस्ट के तौर पे दोबारा सिर्फ एक आध पॉइंट रिवाइज़ कर रही हूँ कि हम रूलर के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, हम नमाज़ी हज, हमारा हम नमाज़, रोज़ा, हज, अपनी तस्बीहात पढ़ें, और ये क्या मतलब इस्लाम के निज़ाम को कायम करने की बात, अ, ये हो बस पुरानी बात है, अब नहीं, अब ये पीस-पीस के साथ नॉर्मल होके रहें। तो और जब उनको कहा जाता है कि जब उनको रियलाइज़ करवाया जाता है, तो वो आपको बज़ाहिर दिखाते हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं। वो, लेकिन अल्लाह फिर उनके खड़े होने को क्या कहता है, मराईन में से हैं, कि ये सिर्फ़ दिखावे के लिए खड़े हैं। दिखावे से मुराद ये कि ये ज़ाहिर वाले एस्पेक्ट को तो ले रहे हैं, लेकिन जो असल इसकी सोल थी, जो क़याम, दीन के क़याम था, वो उसको इग्नोर किए बैठे हैं। सो इट्स
It's a small surah basically, लेकिन if you put yourself in place of साहबा इकराम जैसे मुसअब बिन उमैर, जैसे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आप उनकी जगह खुद को रख के सोचें तो आप फौरन देखने लगेंगे इर्द-गिर्द कि अल्लाह किसको पॉइंट करवा रहे हैं। अराइता लुक एंड सी, अल्लाह कह रहे हैं कि देखो इर्द-गिर्द, देखो ज़रा किस मकसद के लिए ये आयत आई हैं। आखिर इनका कोई मकसद तो है ना, आइडेंटिफाई करें, ये कहा है अल्लाह ने यहाँ पे। जब आप देखेंगे कि कौन इस्लाम की राह रोक रहा है, निज़ाम की राह रोक रहा है, तो आप अपने दुश्मन को डायरेक्ट जानेंगे। तो आप बेहतर तरीके से जानने के बाद स्ट्रैटेजी बनाएँगे और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आप हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे। हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। आज भी हमें ये देखने की ज़रूरत है और जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम लोग गोया अम अ, गरीबों का हक मारा जा रहा है जहाँ-जहाँ पे भी जिन-जिन मुल्कों के अंदर भी मसाकीन को कोई एड्स और प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे, कुछ भी उनकी बेसिक नीड नेसेसिटीज़ उनको नहीं मिल रही, तो हम भी उन्हीं लोगों में से हैं, जो दीन के क़याम के लिए नहीं खड़े हो रहे, तो हमारे लिए भी फिर ये आयत बन जाती हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत अ, गौर करना है कि और इन 2 फ़ोर्सेस को अच्छे से जानना है। ये 2 फ़ोर्सेस हैं, एक फ़ोर्स वो है जो मुकज़्ज़िबीन की है और वो ख़ारिजी है, ये आउटसाइड से हमेशा आते हैं और ये वो हैं जो वर्ल्ड पावर्स हैं, एलीट क्लास जो वर्ल्ड पावर की एलीट क्लास है जो हमें इस्लाम के क़याम से रोक रही है और दूसरी दाखिली है, इनसाइडर्स हैं, अंदर बैठे हुए हैं, इस्लाम जो है वो उसको मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आखिरत को मानते हैं, वापस जी उठने को मानते हैं जैसे हम सारे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम राइज़ ऑफ इस्लाम के दरमियान ही माने बने हुए हैं, खुद ही मना करने वाले हैं कि ये इस कार्य खैर में हम अपना हिस्सा नहीं डाल रहे, इसकी स्प्रेड से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम बस वो 5 रुकनी दीन लेके बैठे हुए हैं। अब हमें ये सोचना है कि पहली के खिलाफ हमें खड़े होना है, पहली फ़ोर्स के खिलाफ जो पहली 3 आयत में बात हुई, उनको आइडेंटिफ़ाई करना है उल्टा और उसके बाद जो दूसरी आयत हैं, उनके अंदर हमने देखना है कि हम कहीं इसके अंडर तो नहीं आ रहे। जितने भी छोटे दर्जे पे 2%, 4%, 10%, 5%, 1% चलना शुरू करते हैं, किसी न किसी दर्जे पे काम करना शुरू कर दें। ये इस कदर अहम बात है कि इससे अहम बात कोई नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एंड पे वी विल बी टॉकिंग अगेन अबाउट दिस कि ये बात कि अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर हम 5 रुकनी दीन के एस्पेक्ट्स को लिए बैठे हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो उन्होंने शरीयत भेजी, जिसके क़याम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत की सारी ज़िंदगी लगाई, 23 साल का टाइम गुज़ारा और लगाया और एस्टेब्लिश किया। और जिसके लिए फिर सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के नूर हज़रत इमाम हुसैन दोबारा खड़े हुए। उस सारे सिस्टम को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक फिर हम नहीं खड़े हो पाएँगे। तो हमें खड़े होना है। छोटे लेवल पे ही ले लीजिए। अपने इर्द-गिर्द अपनी सोसाइटी में अपनी जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ स्कूलों में पढ़ाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता बताना शुरू कर दीजिए कि रब क्या इसीलिए मैं कहती होती हूँ ये चंद डेफिनेशंस हैं, ये माइलस्टोन्स हैं, ये अंडरस्टैंड करें, लेट्स ट्राई टू एस्टैब्लिश इट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक दिस तो फिर हम कैसे आज मुझे आपको हमें मौत आ जाती है, हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि या अल्लाह मैं तो इस दूसरी फ़ोर्स में से नहीं थी। पहलुओं को तो मैंने हाइलाइट कर लिया था कि ये हैं, ये इस्लाम को रोक रहे हैं और इसको इविल पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया की नज़रों में। उनको तो मैंने कर लिया था पोर्ट्रे लेकिन जो सूरत का दूसरा हिस्सा है उसमें से मैं कैसे खुद को बचाऊँगी? मैं कैसे उन मुसल्लीन में से ना हो जाऊँ कि जिनके लिए वेइल है, जिनके लिए हलाकत है। ये इसी तरीके से होगा कि वी स्टार्ट और मैं आप लोगों को अक्सर ये जब कहती होती हूँ ना कि मिल के बैठ के कुछ करते हैं, मैं कभी-कभी कोई आइडिया भी कॉइन करती रहती हूँ। लेकिन यकीन मानें बहुत कम लोग गेट बैक टू मी बहुत ना होने के बराबर होते हैं। तो मैं आपको बार-बार ये कह रही हूँ कि हाल तो मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी एक आम-सी इंसान हूँ। मैं भी सिर्फ़ एक टूटी-फूटी सी कोशिश ये बस आपके सामने पढ़ा के बस ये भी मेरा भी खाना शायद टिक हो रहा होता है कि मैं बता रही हूँ खाली। लेकिन
लेकिन यही वाला खाना तो टिक करना शुरू करते हैं ना, ये अगर 1% है या 0.5% है या 0.10% है, तो लेट्स बिगिन विद दिस कि हम एटलीस्ट इस बीज तो बोना शुरू करें कि इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम दीन दीन का नाम है, सिस्टम है, सिस्टम का के नफाज के लिए हमने उठना है। जहां जिस जगह पे भी है ना, नियत कर लें मैंने उठना है। आज मैं नहीं उठ सक रही, अगर आई एम हैविंग सम फियर्स, मैं अपने बच्चे को फियरलेस, आई एम गोना ग्रूम दैट चाइल्ड लाइक दैट। मैं अपने क्लास फेलोज के साथ बात कर सकती हूँ, मैं अपने कोलीग्स के साथ बात करूँ, मैं अपने बहन भाइयों के साथ बात करूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बात करूँ, मैं अपना ऐसा कोई थोड़ा सर्कल बनाऊं कि हाँ आओ तुम भी जानो ये हकीकत है, ये असल है। ये देखो सूरह अल माउन का जो मानी हम पढ़ते हैं, जज़ा सज़ा की आखिरत की बात नहीं है, ये वाली बात है। टूटी फूटी सी से कुछ ना कुछ हम एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा समझाते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें भी अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे खड़ा कर दे, हमें भी उनके मिशन के लिए, हमें अंडरस्टैंडिंग पहले उन वाली दे। उस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये नहीं कि अंडरस्टैंडिंग ही लेते लेते हम खत्म हो जाएं, और या अल्लाह उस अंडरस्टैंडिंग को जब हम बैठ के उसमें जान लें, तो उसके बाद हमारी सलाहियतें, आपके वक्त में से कोई तो टाइम होना चाहिए ना जो आप निकाल के दीन की सही डेफिनेशन के साथ आप लोगों को दें, अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को दें, अपने बहन भाइयों के बच्चों को दें, अपने कोलीग्स के बच्चों को बुला के दे दें। कोई अपना जो भी उसका सर्कल जो समझता है, तो वो ताकि एटलीस्ट हम इस पॉइंट पे से निकल जाएं कि फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, गाफिल बैठे हुए हैं, कोई परवाह नहीं है, अपना 5 रुकनी रख के फिर अल्लाह उनको साहून क्यों कह रहे हैं? नमाज़ें तो ये ऐसे लग रहा है ये पढ़ रहे हैं, तो साहून फिर कैसे हुए, फिर गाफिल कैसे हुए? तो ये काम करना है हमने बेइज़्न अल्लाह ताला, इसकी नियत करें। हम इट्स बीन मोर देन ईयर एंड अ हाफ, मतलब 1 या साल से तो ऊपर हो गया ना, हमें 13-14 महीने बल्कि 15 महीने हो गए हम वी आर टुगेदर। तो टूटे-फूटे ही सही तरीके से मैं बताने की कोशिश करती रहती हूँ। तो हमें अभी तक मुझे तो लगता है कि हमें चंद लोगों को इकट्ठे होके किसी न किसी दर्जे पे इससे बेहतर तरीके से काम करना शुरू करना चाहिए था। मैंने आपसे पिछली दफ़ा कहा कि मैं इस पे काम करना चाहती हूँ कि हम लोग ये जो माइलस्टोन सूरतों के साथ कवर कर रहे हैं, हम लोग इनको बहुत छोटे बच्चों के लिए लिटरली जो ये बच्चे हैं किंडी के जो किंडर के बच्चे होते हैं, इससे लेके जो ग्रेड 5 तक के बच्चे होते हैं, इनके लिए बहुत ईज़ी वो जो फेल्ट बुक्स जैसी होती है ना, इस तरह की बुक्स छोटी-छोटी बनाएँ, डिज़ाइन करें इंग्लिश में, उर्दू में, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में। बेसिक बना लें तो लैंग्वेजेज़ मसला नहीं रहता। तो ये बनाना शुरू करें। किसी न किसी जगह से तो शुरू होता है ना। समबडी माइट नॉट लाइक एन एग्जांपल, लेकिन मुझे ये जो पिछले दिनों इमरान खान की एक वो आ रही थी पिक्चर, एक शो हो रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि इट 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 नरेट्स सो मच दैट जस्ट इमेज नरेट्स अ होल स्टोरी कि 25 साल पहले इमरान खान स्टार्टेड अप, तो उसने छोटे-छोटे बच्चों को उसके इर्द-गिर्द थे। तो और 25 साल बाद आज वो यंग लॉट बन के निकला है पूरा पाकिस्तान में, 80%, 70%, 60% पाकिस्तान को ले उठा है साथ। किस तरीके से? आहिस्ता-आहिस्ता ज़हन साज़ी। तो आज अगर हम छोटे-छोटों को भी साथ लगा के इकट्ठे होने की ज़रूरत है हमें। हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और उनके मिशन के ऊपर। मतलब हम कब तक मेरे समेत हम सुन के बात करके ये बात इसी तरह छोड़ दिया करेंगे? आई नो इट्स गेटिंग लेट, लेकिन मैं सारा टाइम आपको पिछले दिनों वक़्त पे छोड़ती रही हूँ। आज मुझे ये बात करनी है। क्यों जब बहुत ज़्यादा सप्रेशन में हम लोग आते हैं, जैसे अभी पैलेस्टाइन की बात है, तो हमारा ईमान जी उठता है, हम लोग बस वहीं वो पोस्ट लगा-लगा के उसके ऊपर बातें कर-कर के अब आँसू भी बहाते हैं, रोते भी हैं, दुआएँ भी करते हैं। लेकिन उसके रूट कॉज़ में ये बात लगी बैठी है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। पहले हमारी आइडियोलॉजिकली हमारी डेफिनेशंस ही ठीक नहीं है। पिछले 2-3 सदियों में हमारी डेफिनेशंस गलत की गई हैं। इस्लाम को मज़हब के तौर पे बताया गया है, इस्लाम के नफाज़ की बात ही नहीं की गई। तो अब पहले दर्जे पे इस काम को तो करें ना हम लोग, कि इस डेफिनेशन को
दुरुस्त जब हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तो हमें अपने एटलीस्ट जो बच्चे 4-5 साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चे हैं, इनके लिए तो काम करना शुरू करें। लंबी बातें नहीं करनी, बहुत लंबे-लंबे लेक्चर्स, लंबी-लंबी बातें नहीं, बहुत छोटी, क्योंकि बचपन में बच्चा बस वो छोटी-छोटी डेफिनिशंस ही याद कर रहा होता है, या छोटे-छोटे, वो मैं एक दिन सोच रही थी बैठ के वो कार्ड्स बनाने का, ये जो नहीं होते फ्लैश कार्ड्स बच्चों के, कि इसी के ऊपर छोटी-छोटी डेफिनिशंस लिखी हुई हों, फ्लैश कार्ड्स, और उनको पब्लिश करवा लें, कितना आसान है, प कॉस्टली भी नहीं होगा। तो मेरे घर में बच्चों के लिए छोटे-छोटे कार्ड्स थे, हमेशा रहे हैं, सीरा कार्ड्स, कुरान कार्ड्स, स्टोरीज़ कार्ड्स, इस्लामिक फलाँ कार्ड, इस्लामिक हीरोज़ कार्ड्स। तो व्हाई नॉट दिस सॉर्ट ऑफ कार्ड्स एज़ वेल? पता भी नहीं चलेगा, उसी के दरमियान हम मर्ज कर देते हैं कि रब की डेफिनिशन क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है? इस्लाम एक मज़हब नहीं है, इस्लाम सिस्टम है, उसका नफ़ाज़ है, हमारी ज़िंदगी का मकसद है। मतलब name it and there are so many ideas. बहरहाल, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने हुज्जत तमाम कर दी, क्योंकि मैं खुद बहुत कम कर रही हूँ। लेकिन ये है कि मैं बोलती बताती रहती हूँ। आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, हमें कोई रास्ता बताया नहीं गया। एक तो हमें बड़े-बड़े रास्ते चाहिए होते हैं, हमें रास्ता चाहिए पैलेस्टाइन जाने का, हमें रास्ता चाहिए कश्मीर को आज़ाद करवाने का, हमें रास्ता चाहिए उगर जाने का। तो ये बड़े-बड़े रास्ते तब मिलेंगे जब आप छोटी-छोटी पगडंडियाँ बना के रास्ते बनाएँगे ना। जब हर तरफ झाड़ियाँ हैं, झाड़-झंकार है, पत्थर हैं, आप उनको हटा के छोटी-छोटी पगडंडियाँ बना के दूर तक भी पहुँचेंगे ना। तो छोटे-छोटे काम जब मैं कह रही होती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी स्टेट में सबसे पहले ये एस्टेब्लिश किया कि अपने घर के अंदर ये काम किया, औरत की इज़्ज़त या इस तरह की चीज़, या यतीम जो आपके इर्द-गिर्द हैं, हम हमारे गिर्द कोई यतीम बेसहारा होके नहीं रहेगा, तो हम लोग उसे लाइट लेते हैं। और जब मैं ये कहती हूँ कि हम लोग ये बच्चों के लिए आइडियोलॉजिकली काम करते हैं, तो उसके लिए भी पलट के एज़ सच कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं आई एम डूइंग अ लॉट, लेकिन फिर भी आइडिया तो दिया है, कोई तो पलट के आए, जो मुझे ही पुश करने लग जाए कि हाँ जी, आपने कहा था, चलें लेट्स स्टार्ट। तो 2 ब्रेन्स आर बेटर देन 1, सो वी माइट बी स्टार्टिंग देन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम इस सेकंड कैटेगरी में ना आएँ, क्योंकि वी आर मुस्लिम्स, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हमें आखिरत पे यकीन है, हमें हमें इस बात का यकीन है कि हमने खड़े होना है, लेकिन येट वी आर कॉम्प्लिसेंट। हम टेक लगा के बैठे हुए हैं, हमारे आंसू निकल आते हैं, हम दूर-दूर की जगहों पे रो भी लेते हैं। लेकिन द मोमेंट इन हैंड, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट। The energy in hand, the understanding in hand, we are not trying to make it as an ideology and inculcate into the brains of the young ones, the children who are in our hands. कहीं न कहीं अगर हम सारे कोशिश मेहनत करने लग जाएँ, तो क्या हम पूरे पाकिस्तान, इंडिया, इर्द-गिर्द की जगहों पे हम लोग कोई 6-8 स्कूल भी ना ढूँढ सकेंगे, जहाँ पे हम अपनी कोई किसी 1 क्लास, 2 क्लास की कोई इस्लामियात की किताब, छोटे से किताबचा, छोटा-सा कार्ड्स बना लें, तो वो हम इधर-उधर फैला सकें? 6-8 तो ढूँढ ही लेंगे। और आजकल माँओं को चाहिए क्या? एक्टिविटीज़ चाहिए। हम उसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ बनाने लग जाते हैं, जिसके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई कि काम का हो, ये चीज़ें उसके ऊपर कार्वन हों। ख़ैर, अल्लाह करे कि हम चल पड़ें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल